아멘. 자, 여러분 히브리서는 학자들이 제5복음서다 이런 말을 해요. Miren, los eruditos hablan de que el libro de Hebreos es el quinto libro del Evangelio. 뭐 학자들의 말이 중요해서라기보다는 Más que sea importante lo que digan los eruditos, 사복음서가 말하지 않은 하늘성서 사역을 말하기 때문에 그렇게 말할 수 있어요. sino se puede decir que este es el quinto evangelio porque habla del tabernáculo, el misterio del tabernáculo celestial que no hablan los primeros 자, cuatro 그러니까 evangelios. 요한일서 3장 9절에서 말하듯이 Como dice en Juan 3. 하나님께 난 자는 죄를 짓지 않는다 그랬어요. Primera de Juan 3:19 dice: el que nace de Dios no peca. 야, 그게 어떻게 해서 가능하냐? Y la pregunta es: ¿cómo eso es 이제 posible? 그 대답을 히브리서에서 하고 있는 거예요. Esa respuesta nos enseña el libro de Hebreos. 한마디로 성도는 온전해져야 되는데 Otra manera, los santos de Dios se tienen que perfeccionar. 많은 이유가 있지만 Hay muchas razones. 하나님께서 직접 우리에게 그렇게 그 온전을 그쵸 선포하셨어요. Primero es porque Él nos declaró que somos santos. 내가 온전한 것이 너희도 Sé 온전해. santo porque yo soy santo, dice el Señor, 그렇죠. ¿no? 그러니까 성도는 온전해야 되는 게 근본적인 하나님 관계성이에요. Por eso es la relación básica con el Dios es que seamos santos. 예, 온전이라는 것은 거룩의 종착역을 얘기하는 Porque 거예요. la santidad, 거룩의 종착역. la perfección es la meta final de la santidad. 자, 여러분이 주를 만나는 순간 그렇죠. 거룩을 부여받았어요. En el momento que se encontraron con Dios, Él le entregó la santidad a ustedes. 그리고 그 거룩은 반드시 온전해지는 시간까지 가는 Y 거예요. esa santidad va a ir creciendo hasta la 자, 이건 뭐 perfección. 로마서 8장 3절에 영화로움이라는 말과 같은 Y 의미예요. en Romanos 8 es la misma palabra que dice en Romanos 8, la glorificación. 에베소 1장 4절에 예정이라는 말과 같은 말이에요. Efesios 1 se refiere a la predestinación. 약간 의미는 틀리지만 히브리서 4장에서 말하는 이제 안식이라는 것과 같은 맥락이에요. Es un poquito diferente, pero es la misma corriente que dice a Hebreos, que habla del 자, reposo. 그러니까 하나님은 하나님의 자녀를 자녀로서 부르시고 Dios llama a ustedes como sus hijos 그리고 우리를 흠없고 흠이 없는 아주 정결한 영혼으로 세우시는 것이 당신의 결정이에요. y la decisión que Él toma llamar a sus hijos es que seamos santos y sin manchas. 자, 그러니까 여러분들이 이제 이 바티칸에서 2000년 동안 우리를 속였던 것 중에 하나가 Uno de los grandes engaños del Vaticano por los pasados 2000 años es 하나님의 자녀는 죽어야 온전해진다. que los hijos de Dios íbamos a ser perfeccionados después de la muerte. 아니에요. 로마서 8장 3절에 그 영화로움은 분명히 과거의 거로 기록되어 No, 있어요. Romanos 8, esa palabra glorificado está en el tiempo pasado. 우리가 이 땅에서 영화로움을 이루어야 된다는 Que tenemos que llegar a la glorificación 거예요. en esta 거룩하고 tierra. 흠없는 그런 온전한 예정을 하나님께서 이루신다는 거예요. Que el Señor va a cumplir su predestinación, que seamos santos y sin manchas aquí en esta 자, tierra. 그러니까 성경 어디도 그냥 너 예수 믿었으니까 천국 갈 거야 이런 구원의 이야기는 한 적이 없어요. Si ves en la Biblia, no hay ningún lado donde cuenta la historia de la salvación de que recibiste a Jesucristo y te vas a ir al cielo. 자, 그러니까 벌써 여기부터 우리가 이 바티칸에 아주 어마어마한 그쵸 영향력으로 살았던 거예요. Desde aquí podemos ver la gran influencia que tuvo el Vaticano sobre nuestra vida. 그러니까 그쵸 이 구원의 확증은 이 땅에서 하는 거예요. La confirmación de tu salvación se hace acá en esta tierra. 그 구원의 확증은 오직 한 가지예요. Esa confirmación es solo una cosa. 주님 앞에 영광스럽게 그분의 얼굴을 대면하는 거예요. Es pararnos delante gloriosamente y ver la cara del Señor. 그러니까 적당히 되는 대로 살아서 어떻게 될 거냐? Si vivís a medias, ¿qué va a pasar con esa persona que vive a medias? 그거에 대한 대답은 성경에 없어요. Respuesta a esa pregunta no existe en la Biblia. 그러니까 그런 사람은 천국 갈 거냐 지옥 갈 거냐? Esa persona que ves va a ir al cielo o al infierno, 그건 죽어봐야 알아요. eso vamos a ver de verdad cuando muera esa 죽어서 persona. 눈을 떴는데 Esa persona muere y abre los ojos 허래. y hay luz. 제대로 왔네. Llegaron correctamente esa persona, ¿no? 눈을 떴는데 Pero abrió los ojos, 새까매. está todo oscuro. 잘못 땄구나. Uy, llegó mal, ¿no? 그게 구원이에요? ¿Eso es la salvación? 성경 그렇게 La 얘기하잖아요. Biblia no 이 habla de que 땅에서 eso es. 지금 당장 죽어도 La salvación es, aunque yo muera ahora en este momento, 하나님의 얼굴을 영광스럽게 대면하는 거예요. puedo pararme para ver esa cara gloriosa del 그게 Señor. 성경이 말하는 구원의 오직 유일한 길이에요. Ese es el único camino de la salvación que habla la Biblia. 그걸 예정이라고 말해요. A eso se le dice la predestinación. 자, 그것이 어떻게 가능하냐? 이게 이제 히브리서가 그거를 얘기한단 Y 말이에요. Hebreo nos enseña de cómo esto es posible. 그런 의미에서 이제 히브리서는 제5복음서라고 En ese sentido decimos que el Hebreos es el quinto libro del Evangelio. 아멘이에요. Amén. 자, 일단 여러분이 이제까지 알고 있던 걸 일단 좀 내려놓는 게 중요해요. Primeramente importante poner aparte de lo que ustedes sabían hasta aquí. 그래서 여러분 여기서 선포되는 말이 맞다 그러면 이걸 취하셔야 되는 거고 Y todo lo que se declara aquí, usted dice, esto está correcto, entonces lo toman. 아니다 그러면 뭐 여러분 것이 옳은 거죠. Y si no, lo que ustedes tienen es 여기 correcto. 선포되는 말과 여러분 것을 잠깐만 섞으려고 그러면 안 돼. Pero no traten de tomar lo que ustedes tienen y lo que declaramos aquí y tratar de mezclar. 제 간증 얘기를 잠깐 하면
Si le cuento un poquito de mi 예, testimonio, 저는 신학을 먼저 한 사람이 아니에요. yo no entré al seminario primero. 그리고 더군다나 한국 교회 영향을 1도 안 Y 받았어요. más allá no recibí ni 1% de influencia de la iglesia coreana. 예, 30년에 갑자기 하나님 나를 부르셔서 36 años atrás el Señor me llamó de la nada, 예, 만나 주시고 se encontró conmigo. 저는 뭐 29년 동안 교회를 한 번도 다녀본 적이 Y 없어요. antes de eso, los primeros 29 años de mi vida, nunca fui a una iglesia. 이 증인은 이제 우리 집사람이에요. Y ese testigo de esta vida es mi esposa. 그리고 갑자기 변하고 설교를 하기 시작했어요. Y de repente el Señor me transformó, se encontró y yo empecé a 성경 predicar. 읽어본 적도 없어요. Nunca había leído la Biblia antes de 그게 eso. 왜 가능하냐? ¿Y cómo eso es posible? 내가 새 언약의 존재이기 때문에. Porque yo creí que yo era el ser del nuevo pacto. 주님 만날 때 말씀이 내 안에 온 거예요. Porque cuando me encontré con el Señor, su palabra vino a morar en 예, mí. 그리고 13년 동안 하나님은 나를 아무것도 못하게 Y por 했어요. 13 años el Señor no me dejó hacer nada. 그리고 13년 동안 계속 말씀을 시키는 작업을 계속 했던 Y 거예요. hizo el proceso de encarnar su palabra en mi vida. 그리고 이제 감리교 가서 신학을 하고 목사가 된 Y 거예요. luego me fui al seminario del metodista y ahí 그러니까 me 나는 ordené. 이 기존의 신학적인 어떤 영향을 전혀 받지 Por 않았어요. eso, antes de eso, yo no recibí ninguna influencia de los seminarios sobre 예, la 제가 teología. 성령으로부터 말씀을 배우고 나서 Y el Espíritu Santo me empezó a enseñar su 예, palabra. 신학교를 갔는데 Y cuando me fui al seminario, 내가 성령께서 가르치는 이 말씀이 헬라어나 히브리어 원문이라는 걸 알았어요. entendí que las enseñanzas que me dio el Espíritu Santo estaba basado en el lenguaje original del hebreo y del griego. 지금 내가 해석하는 모든 성경은 바로 원문에 있는 거예요. Por eso todo lo que yo voy a estar y todo lo que yo interpreto en la Biblia está basado en el idioma original, el griego y el 저는 hebreo. 신학을 모른다고 말할 수는 없지만 No puedo decir que yo no sepa la teoría, la teología, 신학은 중요하지 않아요. pero la teología no es tan importante. 성경이 이렇게 말하기 때문에 신학은 뭐라고 말하냐? 이제 Sino, 이런 건 고려할 수 para 있어요. mí es importante que la Biblia dice así y qué dice de esto en la teología. 왜냐하면 이 신학은 근본적으로 이 바티칸에서 타락시킨 진리 안에서 세워진 거기 Porque la 때문에 teología comienza a desarrollarse bajo la verdad, la doctrina corrompida del 예, Vaticano. 우리는 그것을 인정할 수가 Y 없어요. eso no podemos reconocer. 그러니까 No lo reconocemos, 여러분들이 좀 부딪히는 게 있을 수 있어요. Puede ser algo que choque con ustedes, 그렇다면 뭐 오늘 여기서 판단하지 마시고 pero si es eso, no juzguen eso, 곰곰이 이제 돌아가셔서 생각하세요. sino que vuelvan y piensen un poco, oren con esto. 여러분 después. 열매를 보아서 그 나무를 알아야 된다 그랬어요. Ustedes se dicen, para saber el árbol tienen que ver el fruto, ¿no? 예, 참다운 진리가 흐르는 교회는 En la iglesia donde fluye la verdad de Dios, 예, 그 la pura verdad de 영광의 Dios, 열매가 아주 분명해야 돼. tiene que ser claro el fruto de esa gloria. 그 성도들을 보면 알아요. Y eso se puede ver mediante los miembros de esa iglesia. 한 성도 한 성도가 모두 제자가 돼야 되고 Que cada uno de los miembros tiene que ser discípulos 그리고 당신의 복음과 진리를 주님을 위해서 기꺼이 죽을 수 있는 성도들이 돼야 y 돼. tiene que ser cada miembro que esté dispuesto a morir por el evangelio y por nuestro Señor 그게 Jesucristo. 참다운 진리가 흐르기 때문에 Y 가능한 eso 거예요. es posible porque fluye la 예, verdadera, 그 la 진리가- pura verdad de Dios. 예, 그 진리가 흐를 때 하나님의 나라가 Y 움직이는 cuando 거예요. fluye esa verdad, se mueve el reino de Dios. 예, 하나님은 총체적인 나라인데 El reino de Dios es algo integrado y 예, 그 completo. 총체적인 나라가 움직이기 시작하는 Y 거예요. ese reino completo se empieza a 자, moverse. 그래서 히브리서는 그런 의미에서 아주 중요한 책이에요. En ese sentido, el libro hebreo es muy importante. 성도가 어떻게 온전해질 수 있는가? Cómo un persona puede, un miembro 성도가 entrar y ser 어떻게 perfeccionado. 영화로움 속에서 인생을 끝내야 되는가? Cómo puede terminar esa vida gloriosamente. 예, 이게 이제 하늘 성소 사역이란 말이에요. Y ese es el ministerio del tabernáculo celestial. 예, 이제 그 부분은 이제 우리가 계속 말하면서 제가 이제 언급을 할 거예요. De eso vamos a estar hablando más en detalle del transcurso de esta 자, semana. 여러분들이 이제 목회자이기 때문에 Como ustedes son pastores, 이 히브리서를 정확히 해석할 수 있는 어떤 근거를 좀 알아야 되겠죠. usted 그렇죠? tiene que tener un poquito la base de cómo interpretar correctamente el libro hebreos, ¿no? 그러니까 여러분이 이제 성경을 보면 Cuando ustedes ven la Biblia, 예, 수만 가지 많은 것들을 고려해야만 해야 되는 그런 부분들이 있어요. hay muchas áreas que tiene que considerar para poder interpretar 예, correctamente, 심지어 ¿no? 이제 뭐 예를 들면 마가복음 생각해 Por 봅시다. ejemplo, el libro de Marcos, 이제 그래서 이제 오늘 히브리서는 이제 그런 하늘 성소이기 때문에 예수가 누구냐 이 문제가 히브리서는 굉장히 중요한 문제예요. el libro de Hebreos, volviendo, es algo muy importante de quién es Jesucristo. Te habla de quién es 그러니까 Jesucristo, ¿no? 성경에서 예수에 대한 기독론에 대한 이야기는 우리가 가장 크게 히브리서와 이 마가복음에서 찾아야 돼요. La descripción o la doctrina de Cristo que claramente te muestra son dos libros mayores, son Hebreos y Marcos. 요거 좀 이따가 이제 시작합시다 그거는. Eso después vamos a hablar más. 자, 그래서 보세요. 그래서 이 마가복음은 바로 예수가 누구냐 이 문제를 이제 마가복음에서 이제 우리가 알 수 있는데. Bueno, el libro de Marcos lo que nos enseña es quién es Cristo, quién es Jesús. 근데 이 마가복음을 잘못 보면
Pero si leemos mal, interpretamos mal el libro de Marcos, 예, 사실 뭐 19세기 말까지 다 그렇게 성경들을 그렇게 마가복음을 그렇게 y el 이해했어요. libro de Marcos se interpretaba de esta manera hasta el siglo XIX, 마가복음은 기적의 책이다. que el libro de Marcos era un libro de milagros, 하나님 예수 그리스도의 많은 표적과 기적이 을 위해서 기록했다. que fue registrado para mostrar todos los milagros que hizo Jesús. 왜 그런 해석이 가능하냐면 ¿Por qué era esa interpretación de que ellos traían? 마가복음이 수필이라고 생각해서 그래요. ¿Supul? 수필, 내러티브. Ajá. Porque pensaban que el libro de Marcos era, el género literal era narrativo. 예, 그렇게 보면 그렇게 볼 수 Y 있어요. si pensás que ese es el género, es claro que esa interpretación. 마가복음은 소설이에요. Pero Marcos fue escrito de una forma novélica. 마가복음의 가장 클라이막스는 뭐냐면 El punto más alto, el clímax de Marcos, 15장 el libro, 38절에 백부장이 es capítulo 15, versículo 30, 십자가에 돌아가신 예수님을 바라보면서 38. Cuando el centurión ve a Jesucristo morir en la cruz, 그가 인류를 대표해서 얘기하는 거죠. él como representante de la humanidad declara, 당신은 정말 하나님의 아들이시고. tú eres verdaderamente el Hijo de 예, Dios. 그러니까 이 마가복음은 예수가 하나님의 아들이라는 것을 나타내기 위해서 기록한 거예요. Pues el libro Marcos fue escrito para manifestar o mostrar que él era el Hijo de 예, Dios. 능력은 메시아와 아무 상관이 없어요. El milagro y el poder en sí no tiene nada que ver con el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? 능력은 메시아를 증거하는 게 아니에요. ¿Qué quiere decir? Que los milagros y el poder no es como era la evidencia de 예, 그렇다면 나도 메시아예요? de un Mesías. O si no, yo también soy Mesías, ¿no? 그러니까 이게 Porque hacemos 굉장히 milagros. 엄청나게 중요한 얘기예요. Pues esto es algo muy importante. 예수님이 하나님의 아들이라는 것은 능력이 그것을 증거하는 게 아니란 말이에요. Que Jesús es Hijo de Dios no son los milagros que Él obra que muestra que Él es 바로 el Hijo de Dios, 십자가에서 죽는 거예요. sino la muerte en la cruz. 그래서 에베소 2장에서도 교회가 그렇기 때문에 당신의 왕적 권위를 나타낼 수 있는 비결은 십자가에서 날마다 Y 죽는 거예요. Efesios capítulo 2 nos muestra cuál es el secreto verdadero de que la iglesia muestre esa autoridad real, es morirse en la cruz todos los días. 그래서 이런 것들이 지금 내가 무슨 어떤 신학적인 공부를 했기 때문에 그런 얘기를 하는 게 Y 아니라 esto no estoy diciendo porque yo estoy estos estudios 이게 바로 teológicos, 계시예요. sino que estos son revelaciones. 예, 여러분들은 성경을 볼 때 이 계시가 항상 충만해야 돼요. O sea, cuando ustedes leen la Biblia tienen que estar lleno de esta revelación del Señor. 에베소 1장 17절에 보면 Efesios 1:17, 예, 성령 충만한 사람에게는 a la persona que está lleno del Espíritu 지혜와 계시를 주세요. se le da sabiduría y revelación, dice. 자, 그러니까 보세요. 계시는 은사가 아닙니다, O sea, 여러분들. revelación tienen que entender, esto no es un don. 계시는 목적이 하나님. La revelación a la gente que la vida, su propósito es Dios. 예, 모든 삶의 원인과 동기가 예수님. Toda motivación y fuerza de su vida es Dios. 예, 삶의 모든 원인이 예수님. Que todo mi motivo, todo mi esencia de mi vida es Dios. 예, 이런 사람들에게 하나님이 그 사람에게 하나님을 드러내시는 거예요. A ellos Dios es que se le manifiesta. 마치 모세가 수백만 개의 반석 가운데 어디를 쳐야 물이 나오는 것을 알았어요. Ustedes si ven Moisés, de todas las piedras que había, él sabía de qué piedra iba a salir el agua. 왜 알았어요? ¿Cómo él sabía? 하나님으로 살았기 때문에. Porque él solo vivió de Dios. 어디에서 하나님이 나타나는지 Sabía en qué piedra Dios se iba a revelar. 이게 바로 계시예요. Eso es revelación. 지혜는 뭐냐? ¿Y qué es la sabiduría? 반석을 치라면 칠 것이고, Es si hay que pegar la roca, se 예, pega. 명령하라면 명령할 Si 것이고, vas a declarar, se declara. 계시를 어떻게 운영할 거냐? 이게 바로 지혜인 거예요. ¿Cómo vas a aplicar esa revelación? Es sabiduría. 그러니까 지금 나는 여러분에게 어떤 공부를 해라 이런 얘기를 하는 게 Y yo no 아니라 estoy hablando que tienen que meterse a 반드시 estudiar, 하나님의 말씀은 계시를 통해서 봐야 돼요. sino que la palabra de Dios se tiene que ver mediante los lentes de la revelación. 우리가 가진 계시를 통해서 다른 어떤 또 다른 성경을 기록하라 이런 얘기는 아니는 Y 거예요. no estoy diciendo que con tu revelación que recibí anda a escribir una nueva Biblia, no. 계시를 통해서 성경은 인티그레이트 통합적인 안목을 갖게 돼요. Sino con la revelación de su palabra vas a tener la integración de toda 그 말은 무슨 말인 de la 거니? Biblia. ¿Qué quiere decir esto? 예, 우리가 히브리서를 볼 때 히브리서 하나에서만 성경이 풀어지는 게 아니라 성경 전체가 풀어지는 ¿Qué 거예요. quiere decir? Cuando vemos el libro de Hebreos, no es que solo entendemos el libro de Hebreos, sino que con esto entendemos toda la 자, Biblia. 디모데후서에 성경이란 말이 나오는데 En segunda Timoteo habla de las santas escrituras. 거기서 Dice, ¿no? 성경은 뭘 말하는 거예요? ¿Esas escrituras a qué se refiere? 지금 우리가 갖고 있는 성경 66권을 얘기하는 거예요? ¿Se refiere a los 66 libros que tenemos ahora? 아니요, 성경 66권은 니케아 종교에 451년 돼서야 성경 60권이 결정돼요. No, porque los 66 libros se deciden en el concilio de Nicea en el año 400 tanto, ¿no? 디모데에서 말하는 성경은 AD 64년경에 말하는 Pero 거예요. cuando se escribe la carta de Timoteo y habla de las escrituras sagradas fue en el año 60. 그거는 그 당시에 초대교회에 존재했던 수많은
수백만 권의 그쵸 모든 텍스트가 존재하는데 Que quiere decir que en ese tiempo había miles y miles de textos que tenían en ese 예수님이 이 tiempo. 땅에 딱 오시자마자 Pero cuando Jesucristo vino a esta tierra, 그분이 이루시는 예정이 뭔지를 유대인들이 본 거예요. los judíos vieron cuál era esa predestinación o 그래서 que se cumple, 그 ¿no? 수백만 권의 텍스트 가운데 어느 게 하나님이 계신지를 이 사람들은 아는 거예요. Y viendo todos los textos que había de millones, ellos entendieron cuál eran lo que 그래서 representaba la 전 세계에 verdad. 있는 모든 교회는 유대인이 세운 거예요. Y es por eso las iglesias del mundo establecen los judíos 왜냐하면 primeramente. 4,000년이 넘는 모든 시간 속에서 유대인만이 그 진리의 DNA를 갖고 있기 때문에. Porque los pasados 4000 años, lo único que tenían el ADN de esa verdad eran los 예, judíos. 우리가 이거 하나만 갖고도 이스라엘을 위해서 기도해야 되는 거예요. 그렇죠? Con solo este tema, nosotros tenemos que estar agradecidos y orar por los judíos siempre, por 유대인이 Israel. 아니면 교회를 세울 수 없었던 Que si 거예요. no eran los israelitas, no se podía 자, 그러니까 levantar esta 보세요. 이 iglesia. 성경을 통합적으로 봐야 되는 계시가 온다는 것은 Que tenemos la revelación de ver integradamente la Biblia. 이런 모든 걸 통해서 하나님이 예수를 드러내는 계시가 어떤 성경이냐는 걸 아는 거예요. Es saber mediante todo esto cuáles son los libros que revelan a Jesucristo. 자, 그러니까 여러분 만약에 유다서를 지금 본다 그러면 Por ejemplo, si ahora van a leer ustedes el libro de Judá, 유다서는 성경 66권 안에서 해석이 다 안 돼요. ese libro de Judá no se puede interpretar todo lo que tiene ese libro, ese un capítulo con los 66 libros de la Biblia. 그럼 여러분은 고민해야 돼요. Entonces ahora usted tiene que pensar un 도대체 poco, 이 유다서를 어떻게 해석할 거냐? ¿cómo podemos interpretar este libro 예, de 물론 Judá? 유다서는 이제 창세기 6장과 연결되죠. Este Judá, el libro está conectado ahora con Génesis 6. 창세기 6장은 성경 66권에 다 해결이 안 Y 돼요. Génesis 6 no se puede interpretar todo dentro de la Biblia, los Y 이거는 66 libros. 에녹스로 봐야 돼요. Y esto te ayuda el libro de Enoch para entender esto. 창세기 말씀을 보면 해결이 안 되는 부분이 굉장히 많아요. Hay áreas de Génesis que no podés entender completamente. 이거는 희년서, Y a eso tienen que usar el libro 족장들의 이야기, del jubileo, los 이런 12 모든 patriarcas. 벌써 텍스트들이 존재했던 거예요. Estos textos ya existían antes. 예, 그런 것이 아니면 성경을 해석할 수 없어요. Sin esto no vas a poder interpretar completamente la 그러니까 Biblia. 초대교회가 가지고 있던 계시라는 것은 엄청난 반대한 분량이었고, Pues la revelación que tenía la iglesia primitiva era de un monto muy grande. 예, 이 사도들이 얼마나 엄청난 사람이었냐면, Y estos apóstoles eran gente tan tremenda 그런 모든 텍스트 가운데 하나님이 주신 계시가 뭐란 걸 정확히 결정합니다. que ellos sabían que en medio de todos los textos que tenían exactamente cuál era la revelación de 이게 Dios. 초대교회가 가지고 있던 진리인 거예요. Esta es la verdad que tenía la iglesia primitiva. 우리도 초대교회가 그렇게 세워놓은 이 성경의 계시들을 Y esta revelación que había levantado la iglesia primitiva, 성령으로 살면서 viviendo del Espíritu Santo, 성령이 열어주는 이 계시를 통해서 우리가 이해해야 되는 거예요. tenemos que entender mediante el Espíritu Santo que nos dé 그건 la 단순히 revelación. 로고스가 아니라 Porque esto no es solo logos, 레마인 거예요. sino es remá. 그 레마라는 뭐예요? ¿Y qué es el remá? 지금 이 시간 이 상황 가운데 지금 주시는 말씀. Es la palabra que nos da en este momento, en esta situación y a nosotros. 설교는 로고스를 선포하는 게 아니라 La prédica no es declarar el logos, es la palabra escrita, 그렇죠. 레마를 선포. sino declarar el remá. 예, 그렇기 때문에 그것을 살아계신 하나님의 말씀이라는 거예요. Y eso es por eso decimos que es la palabra del Dios viviente. 예, 지금 그 말씀을 성도들이 지금 만나야 되는 거예요. Que los miembros tienen que encontrarse ahora con esa palabra. 예, 지금도 나도 마찬가지예요. Yo también ahora en este 내가 momento, 준비한 것을 지금 말하는 게 아니라 no es que yo estoy compartiendo a ustedes lo que yo preparé, 지금 주시는 말씀 말하는 거예요. sino estoy dando la palabra que Dios me está dando ahora para este lugar. 예, 아멘. Amén. 우리 생명사역이 바로 지난 30년 동안 이 작업을 한 거예요. Y el pasado 30 años el Ministerio Zoe ha hecho este trabajo, este 하루씩 만드는 proceso. 일 아니에요. No es que se levanta de un día para el otro. 그렇다고 우리가 노력했다는 건 아니에요. Pero esto tampoco no significa que nosotros nos esforzamos, 계속 묵상을 하면서 sino que continuamente meditando, 계속 히브리어, 헬라어 모든 언어들을 계속 보면서 continuamente viendo los lenguajes en el lenguaje 하나님이 original, 그것들을 무엇이 첨다운 진리냐 이것들을 보여주신 el 거예요. Señor nos empezó a mostrar lo que es la verdadera verdad de Dios. 바티칸이 무엇을 잘못 심어놨구나 이걸 본 거예요. Vimos cuál era la semilla cerrada que el enemigo había implantado. 그게 2000년 흐른 시간 동안 이게 그런 잘못된 이 오류들이 막 눈덩이처럼 불어난 거예요. Y por los 2000 años, esta cosa, pequeño error, empezaron a crecer como una bola de nieve. 자, 특별히 이제 예수가 누구냐 Especialmente, ¿quién es Jesús? 이 문제를 완전히 다 더럽혔어요. Esta área el enemigo ha ensuciado 자, 그래서 completamente. 이제 오늘 이 히브리를 통해서 여러분이 정확히 그렇죠 예수님을 만나야 돼요. Y espero que con este libro hebreo se pueda encontrar 자, correctamente con 우리가 Jesucristo. 하나만 얘기한다면 Si compartimos una cosa, 자, 예수님을 여러분 신입니까 인간입니까? a ver, le pregunto, ¿Jesús es hombre o Dios?
이제 이게 이제 우리 그죠 종교 회의의 결정대로 얘기한다면 very man, very God이에요, 그죠? Y si vemos la decisión que toma en el concilio de la Nicea, dice que Jesús es completamente hombre, completamente Dios. 그건 뭐 그건 사람이라는 거야, 신이라는 거야 도대체. Y con con eso mi pregunta es, ¿qué está diciendo? ¿Es Dios o hombre? 아무것도 해결할 수 없어요. very man, No, very God에서는. esa frase en sí, esa definición en sí no te resuelve nada, 네, 그렇잖아요. 그렇죠? ¿verdad? 자, 여러분 신이면 뭐가 문제가 생겨요? Si decimos que Jesús es Dios, ¿cuál es el problema? 여러분의 죄를 해결 못해요. Él no te puede resolver tu pecado. 이게 인간이었기 때문에 우리의 모든 죄를 그분에게 전할 수 Es 있는 거예요. porque él era humano, se le imparte nuestro pecado y él lleva nuestro 그렇잖아요. pecado, 어떻게 ¿verdad? 신이 우리의 죄를 받아들일 수는 없잖아요. Un Dios no puede llevar mi pecado, 그분이 impartir mi pecado. 완벽한 인간이다. 어떤 문제가 생겨요? Y si decimos, no, él era solo hombre, Yeah, completamente hombre, ¿cuál es el problema? 우리가 똑같은 인간을 믿을 필요는 없잖아요. No hace falta creer en otro hombre. 그러니까 이런 기독론부터 벌써 잘못된 거예요. Mire, desde esta cristología está todo 그러니까 errado. 신앙생활을 성도들이 해나가면 해갈수록 Cuando más la vida cristiana va creciendo en un miembro, 이런 영적 논리의 딜레마에 다 빠지게 돼요. todos se empiezan a caer en esta ilógica o en la lógica 그래서 espiritual, ¿no? 대부분의 성도들의 결론은 Y 뭐냐면 al final la conclusión que dan todos los miembros es, 교회 와서 예배드릴 때 하나님을 찾지만 cuando vienen a la iglesia, sí buscan a Dios, 이 인생의 문제는 내가 알아서 pero 해결해야 la 된다. conclusión del el problema de mi vida, yo me resuelvo. 그게 다 성도들의 결론이에요. Esta es la conclusión de la mayoría de los miembros, ¿no? 그래서 세상 나가면 그렇죠. 그냥 내가 알아서 해야 돼요. En la iglesia buscan a Dios, pero en el mundo yo me arreglo solo. 교회 와서만이 그분이 신인 거예요. Solo dentro de la iglesia es Dios él. 자, 그래서 우리가 이런 문제들을 여러분이 이번 집회를 통해서 깊이 묵상하고 Y estos problemas, esto que vamos a estar porpandiendo juntos, meditando 여러분의 설교 profundamente juntos esta 안에서 semana. 무엇이 잘못됐는가 이것들을 정확히 봐야 돼요. Y usted tiene que ver exactamente qué son las áreas erradas que yo estaba 그러니까 predicando. 원수들이 이 하나님의 교회 안에 엄청난 그쵸 위험한 이 칩들을 다 심어놨다. El enemigo ha implantado muchos chips peligrosos dentro de 그래서 nosotros. 교회 안에서 이런 하나님의 모든 전면적인 일하심이 사라진 거예요. Por eso ha desaparecido en muchas iglesias de cara esa obra, esos milagros del Señor en la iglesia. 예를 들면 성도는 신앙생활을 시작하면 100년 동안 있다가 100년 동안 계속 성장하게 Por 되죠. ejemplo, un miembro de la iglesia, si está en la iglesia, comienza y vive una vida de fe 100 años, por 100 años tiene que estar transformándose y 우리 creciendo. 교회는 나를 만나지 이제 28년 넘은 사람들도 꽤 많은데 En nuestra iglesia tenemos como mucha gente que están desde el inicio, 28 사람들 años 지금도 conmigo. 성장하고 있고, Esa gente todavía están 심지어 creciendo 나마저도 y 성장하고 también 있어요. yo estoy creciendo, cambiando 왜 todos los 그럴까요? días. ¿Por qué es eso? 이게 하나님의 교회 안에 참다운 진리가 흐르기 때문에. Porque en la iglesia fluye la iglesia, Digan, la verdad verdadera de Dios, la palabra verdadera de Dios. 목자라는 사람은 누굽니까? ¿Quiénes son los pastores? 양들 뒤에서 몰아가는 사람이에요? El pastor es alguien que estaba atrás de la oveja empujando las ovejas. 아니에요. 그거는 그쵸 새파트예요. No, esos son los pastores alemanes. Los perros están atrás de 그런 las ovejas, ¿no? 사람들은 셰퍼드가 아니라 새파트가 Pero 되는 ellos 거예요. no son pastores, sino pastores alemanes, ¿no? 예, Son 목자는 perros. 양들 앞에서 서야 돼요. El pastor está siempre delante de la oveja 그리고 발자취를 남기면 양들이 y 따라오는 거예요. dejan huellas para que sigan sus 자, 그러니까 ovejas. 근본적으로 하나님은 그 한 교회 안에서 목회자를 가장 먼저 성장시켜요. Por eso, dentro de la iglesia, el Señor se encarga que sí o sí el pastor sea el primero que crezca. 내가 성장하고 원하는 게 아니라 No es que yo quiera madurar y 내가 cambiar, 하나님을 방향을 맞추고 있으면 pero sino si yo estoy en la dirección hacia Dios, 나를 제일 먼저 성장시킨다. el primero que Dios trata es a mí, 이게 al 한 pastor. 교회 안에 목회자를 능가하는 성도는 없어요. No puede haber un miembro que transcienda o le pase la espiritual a su pastor. 있다면 그 성도는 그 교회를 나가든지 Si hay, ese miembro tiene que salir de 아니면 esa 목회자가 iglesia 나가야겠죠. o el pastor tiene que dejar ese puesto a 하나님 그런 él. 일을 안 만나는 거예요. Pero Dios no hace eso. 옛날에 오래된 일인데 Años atrás ocurrió esto. 어떤 성도가 나한테 와서 Un miembro de mi iglesia me acercó y me dijo, 하나님이 자기한테 그렇게 말했다는 거예요. dice que Dios me habló de esta 그래서 manera. 내가 뭐라 그럴게요? ¿Y yo qué le dije? 나한테 말 안 했는데. Pero a mí no me dijo nada de eso. 그렇죠? 교회에서 내가 모르는데 하나님이 성도에게 말했다면 이건 큰 문제가 생기는 거죠. Si Dios no me dice eso a mí y le dice esto a otro miembro, ahora hay un gran problema en la iglesia. 항상 하나님이 나를 옳게 여기셨어요. Porque Dios siempre me reconoció. 자, ¿no? 우리 교회는 이 12명의 이제 우리 사모님까지 13명의 선지자들이 있는데 En nuestra iglesia tenemos, incluyendo a mi pastora, 13 profetas de la iglesia. 교회 어떤 방향성이 정해지면 이제 우리 예언자들이 이제 소리를 들어요. Cuando se toma una decisión de la iglesia, los profetas se reúnen a 그 orar. 결론이 나와 똑같으면 상관이 없지만 Y si la conclusión que ellos dan es igual conmigo, no hay problema. 그 사람 선지자들의 말과 내 말이 틀리면 Pero si hay una diferencia entre lo que la profeta dice y lo que yo digo, 1초도 갈등하지 않고 no hay ni un segundo de duda 내 결정대로 가는 거예요. y llevamos la decisión que yo tomé. 예, 하나님이 나를 그렇게 세우셨고 Porque Dios me levantó de esa manera en esta iglesia.
그게 하나님의 교회의 목회자예요. Esos son los pastores de la iglesia que Dios levanta. 하나님은 그렇게 나를 계속 그렇게 Y 성장시켜 왔어요. Dios no está haciendo, no me hace crecer de esa manera 그렇게 나를 continuamente. 다스려왔어요. Dios me reinó de esa manera continuamente. 왜 가능하냐? ¿Por qué esto es posible? 진리가 그렇기 때문에. Porque la verdad fluye, está fluyendo. 그러니까 이 한 교회 안에 그러니까 보세요. 우리 디모데서 3장 15절에 말하듯이 Pues en 1 Timoteo 3, 15 예, dice, 하나님의 교회는 진리 사수터라 그랬어요. en la iglesia es el lugar, el fundamento de la defensa de su 그 verdad. 말은 교회라면 진리가 흘러야 된다. ¿Qué quiere decir? Si es una iglesia, tiene Yeah. que fluir la verdad de Dios. 그게 인간이면 인간의 피가 흘러야지 인간이듯이 Así cuando un hombre, lo que fluye dentro de él es 예, una sangre, es la 하나님의 sangre. 교회는 진리가 En la 흐른다. iglesia de Dios tiene que fluir la verdad. 반대로 얘기하면 진리가 없으면 그건 교회가 Al 아니에요. revés, si no está la verdad de Dios, eso no es 그거는 iglesia. 영적 원리상 조직밖에 안 되는 거예요. Y en el principio espiritual esto solo se refiere a una institución o una 절대로 organización. 조직이 아니에요. La iglesia no es una institución o una 교회는 organización. 생명이에요. La iglesia 그 es vida. 에클레시아라는 언어 자체가 생명이라는 La 거예요. palabra eclesia en sí tiene ese significado de vida. 예, 거룩이라는 건 생명이기 때문에 Porque la santidad es vida. 그 생명을 받은 무리들이 바로 교회인 거예요. La gente que han recibido es bueno, la turma, la 그러니까 gente que 교회는- recibió esa santidad es la iglesia. 타락할 수도 있고, Por eso la iglesia se puede 더러워질 corromper, 수도 있고, se puede ensuciar, 예, 정결해질 수도 se puede 있고, purificar. 예, 이게 생명이기 때문에 가능한 Porque esto 거예요. es vida. Hay cambios, ¿no? 여러분, 교회가 생명이라는 걸 아는 것만 해도 굉장히 중요한 Con 일이에요. solo saber que la iglesia es vida es un gran 자, aprendimiento. 그러니까 보세요. 이 생명의 원리 안에서 교회가 돌아가니까 Cuando el principio de la vida fluye en la iglesia, 만약에 우리 교회에 100명의 성도가 있다 por 그러면 ejemplo, si hay 100 miembros dentro de la iglesia, 그 100명 모두 다 생명의 원리 안에서 그렇죠? 하나님의 통치 안에 있단 말이에요. todos esos 100 miembros están bajo la Oh. vida y el reinado de Dios. 그 말은 100명 모두가 다 하나님이 이끄시는 정상적인 성장을 하고 있어야 된다는 ¿Qué 거예요. quiere decir? Que todos los 100 miembros tienen que estar correctamente creciendo en el tiempo de ellos, en el horario de 이게 ellos. 아무리 큰 배라도 ¿Ah? 아무리 큰 배라도 No importa cuán grande sea 예, un barco, 아주 작은 구멍 하나 있으면 그 배는 가라앉게 돼 있어요. si tiene un agujero pequeñito, es cuestión de tiempo 예, que se hunda. 300만 이스라엘 총회가 아간 한 명 때문에 수답하는 거예요. Miren, los 300, el pueblo de 3 millones de Israel, por una persona acá tiene que parar. 이 생명을 위해서 모든 성도는 다 세워지게 돼 있어요. En este principio de la vida, todos los miembros de Dios se tienen que formar y 예를 establecerse. 들면 우리 교회 같은 경우에는 Por ejemplo, en nuestra iglesia, 뭐 그건 사람마다 틀리지만 porque diferente cada persona, 내가 계속 어떤 성도를 기다렸어요. yo esperé por un miembro de la iglesia continuamente, ¿no? 예, 성장하기를 Para que crezca, cambie, 정상적으로 교회됨으로 들어오기를 기다렸어요. para que entren en ese ser de el ser la iglesia. 그런데 거룩은 잃어버리고 Pero ese hermano perdía la santidad, 근데 이상하게 헌금만 해. pero raramente ofrendaba mucho. 우리 교회에서 헌금 5위 안에 들었어 그 사람이. Él era un top 5 de los que 예. daban ofrenda en 그리고 la 내가 iglesia, 계속 경고했어요. pero yo le advertía continuamente a él 너는 이 거룩을 잃어버리고 돈이 많아지는 건 그건 하나님의 축복이 아니라 귀신이 축복한 거다. que vos si no estás teniendo una vida santa y se está multiplicando tu economía, esto es obra del demonio, no 그리고 de Dios. 13년 만에 내쫓았어요. Y esperando por él, después de 13 años tuve que echarle de la 그냥 우리 교회 iglesia. 전체를 그렇죠 멈추게 할 수 있어요. Porque él puede ser el acán que haga parar toda la iglesia. 모두 한 사람 한 사람마다 이 생명을 움직인가 확인하는 것이 목회자가 할 일이란 말이에요. El trabajo del pastor es estar chequeando si cada uno de tus miembros están en la corriente de esa vida, 그러니까 está 교회가 fluyendo la vida. 생명이라고 안다는 것은 굉장히 중요한 얘기예요. Por eso es muy importante para nosotros pastores saber que la iglesia es vida, 교회는 조직이 아니에요. que la iglesia no es una 자, 그러니까 어떤 institución. 성도가 성장하지도 않고 헌금만 드린다면 Si una persona no está creciendo espiritualmente y solo está dando ofrenda, 목회자의 윤리상 목회자는 그 사람을 이용하는 거예요. en la ética del pastor, ustedes que están haciendo, están utilizando a esa persona. 돈만 잘 드리면 돼. Ustedes dicen, no, solo da bien la ofrenda, trae mucha 그리고 그런 ofrenda. 목회자들에게는 성도들의 이 우선순위가 누가 제일 돈을 많이 드는가 이 순위를 갖고 있단 Y 말이에요. esos pastores, sin querer, queriendo, están teniendo un ranking dentro de la iglesia, es quién es el que da más ofrenda y quién da menos ofrenda. 너는 11조 1,000만 원. A vos sos una persona de ofrenda de Bueno, 10.000 bueno. o de 500, de 5 millones. 이 순서를 갖고 있는 거죠. Así tenés tu ranking de tus 그거는, ovejas. 타락한 목회자라. Eso es un pastor 근데 corrupto. 왜 타락합니까? ¿Por qué? Pero ¿por qué 교회가- caemos en la corrupción? 교회가 생명을 모르기 때문에. Porque nos olvidamos que la iglesia es vida. 이걸 우리는 종교라고 말해요. Y a esto le decimos nosotros religión, 그 religiosidad. 종교를 움직이는 영이 있어요. Hay un espíritu de la 바로 religiosidad. 그게 아까 말한 천주교에서 시작된 거예요. Y eso es como dijimos, esto comienza en la iglesia 자, 이건 이제 católica. 이번 주에 또 다룰 거고. Esto vamos a estar tratando más esta semana juntos. 자, 우리 지금 히브리서 서론 보고 있어요, 그렇죠? Bueno, estamos hablando de la introducción del libro de Hebreos. 자, 그래서 이제 몇 가지 이 히브리서를 정확히 볼 수는 그렇죠?
기본적인 것을 좀 얘기하자 말이에요. Hablemos un poquito de lo base y fundamental para poder entender mejor el libro de Hebreos. 일단 이 저자가 누구냐? Primeramente, ¿quién es el autor del libro de Hebreos? 누군지 몰라요. No se sabe. 근데 바울이 아닌 건 분명해요. Pero claramente se puede decir que 물론 no es Pablo. 바울과 관계는 있을 거예요. Claro, 관계성은 있어요. creo que tiene relación con Pablo, 예, 근데 바울은 아니에요. pero no es Pablo. 자, 우리가 성경의 신약 성경을 말할 때 Cuando hablamos del Nuevo Testamento, 우리 여러분 신학에서 들을 때 뭐 바울 신학 이런 말 많이 들었을 거예요. ustedes seguramente en el seminario habrán escuchado la teología de Pablo 예, 심지어 요한 o 신학 la 이런 말 들었어요. teología de Juan. 근데 그 신학이 하는 얘기예요. Eso pero lo que enseña la teología. 왜냐하면 초대교회는 모든 다양성을 교회가 다 공유하고 있던 거예요. Porque si ves toda la variedad que había en la iglesia, en el Nuevo Testamento, era algo en común en toda la iglesia primitiva. 물론 사도들마다 한 가지 정도 독특성을 갖고 있는 건 있었어요. Claro, que cada apóstol tenía algo peculiar de cada uno de ellos. 예를 들면 바울은 이 양자의 영 이거는 바울만이 얘기하는 Por 거예요. ejemplo, el espíritu de la adopción es un término típico de Pablo. 그러나 거의 모든 신학적인 그러니까 하나님의 말씀의 흐름들, 뭐 구원론, 기독론 이 모든 흐름들은 초대교회가 다 공유하고 있던 거예요. Pero esa corriente de la doctrina de salvación, de la iglesia, de Jesucristo, de Dios, era algo que toda la iglesia primitiva lo compartían en común. 그러니까 바울 신학이라 이렇게 얘기하는 건 어폐가 있는 거죠, 그렇죠? Pues decir que esto es la doctrina de Pablo no 자, tiene sentido. 그럼에도 불구하고 Pero igual, 하나님이 어떤 성경 기자를 통해서 그 성경을 기록할 때 pero cuando Dios utiliza un autor para escribir su palabra, 어디에 강조점이 있느냐 이건 굉장히 중요한 얘기예요. ahora sí es importante en qué se enfoca ese libro, ¿no? 그러니까 ¿Cuál es el enfoque del libro? 이 히브리서에서 믿음의 정의는 La definición de la fe que habla Hebreos 바울 서신에 한 번도 바울이 그렇게 믿음을 그렇게 정의한 적이 없어요. es algo que Pablo nunca había definido en sus otras cartas. 뭐 언어야 뭐 sus 계시가 cartas. 있어서 어떤 언어도 하나님이 쓰게 한다면 쓴다고 말할 수 있지만 단어들이 그렇지 뭐 las 한 번도 바울이 palabras. 안 사용했는데도 또 사용할 수 있는 거죠, Claro, 사실. honestamente, o sea, si esos vocabularios que Pablo nunca usó, él puede llegar a utilizar en otro lado por la 근데 revelación. 4,600개 단어 가운데 새로운 단어가 1,300개가 넘어요. Pero los 4.600 vocabularios que están en esta carta, 1.300 son nuevas. 그리고 300개 이상은 오직 히브리서에만 나오는 단어들이 있어요. Y hay solo 300 vocabularios que solo salen en el libro de Hebreos, y no en 확률상 otro 이건 lado. 바울이 기록할 확률이 없어요. Y estadísticamente, en la posibilidad, es casi imposible que sea que Pablo haya 그러니까 escrito esta 히브리서를 carta. 쭉 먹으면서 Por eso, si ustedes comen correctamente el libro de Hebreos, 바울의 저자의 관계성에서 성경을 해석하면 이게 안 된다는 si 거죠. ustedes interpretan el libro de Hebreos basado de que esto es Pablo, van a interpretar otras cosas. 그래서 저자가 누구냐? Por eso, ¿quién es el autor? 그건 하나님만 하시는 거예요. Solo Dios lo sabe. 하나님 하셔요. Solo Dios sabe. 뭐 여러분이 알고 있다면 뭐 더 좋고요. Y si ustedes saben mejor, 나는 하여튼 지금 내가 히브리서 강의한 지 한 20년이 훨씬 넘는데 yo hace más de 20 años que estoy enseñando el libro de Hebreos, 예, 아직까지 못 봤어요. todavía no he visto quién es 이 el 하늘의 총에 autor, ¿no? 들어가서 잠깐 보려고 했는데 Entré en el concilio celestial una vez para buscar el autor, 뒤통수만 봤어요. pero solo vi la parte de atrás de él, 그 ¿no? 누군지 Sobre 몰라요. su espalda, así que no sé quién es. 자, 가자 말이요. Bueno, vamos. 자, 그럼 저자는 이제 해결됐어요. Ya, entonces, autor, está claro. 저자 누구다? ¿Quién es el autor? 모릅니다. 그게 정답이에요. Esa es la respuesta 그러니까 correcta. 보세요. 우리는 이 히브리서를 대할 때 특별히 겸손해야 돼요. Por eso cuando nosotros tratamos el libro de Hebreos tenemos que ser más humilde que en otro tiempo. 내가 히브리서를 안다고 생각하면 골치 아파요. Que si yo digo, no, yo conozco el libro de Hebreos, 내가 ahí 20년을 넘게 히브리서 viene el 강의를 error. 했는데 Yo he enseñado más de 20 años el libro de Hebreos. 우리 히브리서 스페니시 책 있지? 있어요. 다 우리 인터넷 들어가서 가져가시라 그래. Nosotros tenemos un libro, un material del libro de Hebreos que tenemos. Nos trajimos impreso, pero vamos a estar mandando, o pueden entrar en la página web o le vamos a estar mandando el PDF para que lo puedan leer 우리 교회 después, ¿no? 사이트 명함 드릴 거예요. Creo que le vamos a dar el QR de la página web de la iglesia donde pueden entrar y acceder a todos los materiales que están ahí. 영어, 중국어, 스페니시 다 있어요. Está el chino para algunos, Yeah. que es lo que necesitan, chino, inglés, coreano y español. 네, 중국어 가능하시면 중국에 들어와서. Los que pueden leer chino pueden bajar todos los materiales chinos si quieren. 자, 계속 갑시다. Bueno, seguimos. 자, 그럼 이제 수신자가 누구냐? Y entonces ahora, ¿quiénes son los recipientes de esta carta? 이거는 이제 우리 13장에 이제 24절에 보면 나오지만 En 13:24 creo que podemos ver eso mejor. 로마 바깥에 있는 작은 가정교회예요. Es una iglesia de casa que está afuera de Roma, alrededor de 지금 Roma. 그 교회에 문제가 생긴 거예요.
había un problema en esa 네, iglesia, 작은 교회지만 굉장히 영향력 있는 교회였어요. pero es una iglesia pequeña pero influencial en ese 그래서, tiempo. 여기 목회자인 히브리서 목회자가 그것을 이제 고치기 위해서 편지한 거예요. Por eso el autor de Hebreo le está escribiendo esto al líder de esa iglesia para resolver el problema que tenía la iglesia. 그러니까 로마 근교에 있는 작은 교회라는 그런 그죠? 수신자라는 그 입장에서 또 해석이 되는 부분이 많아요. Y también entendiendo que en el recipiente que era una iglesia de alrededor de Roma, una iglesia pequeña, eso también hay cosas que Ya. te ayuda a interpretar 예, aquí. 그건 본문을 보면서 우리가 다 얘기할 거예요. Y eso vamos a estar hablando más cuando entremos en el texto. 자, 그러니까 왜냐하면 성경은 일차적으로 그 시대 그 사람에게 준 거기 Porque 때문에 primeramente la Biblia fue escrita para esa persona en ese tiempo, 이게 ¿no? 그 사람의 준 말씀을 가지고 시간과 공간을 초월해서 나에게 적용되는 거예요. Y esa palabra dada a esa persona en ese tiempo, trascendiendo el espacio y el tiempo, se nos da a nosotros hoy. 그러니까 무조건 성경을 내 관점에서 무조건 적용되면 안 돼요. O sea, la Biblia no se tiene que aplicar todo de acuerdo a mi perspectiva, 예, 그 시대 그 사람이 준 말씀인데 그것이 나에게 지금 어떻게 적용되느냐. sino esta palabra fue dada para esa persona en ese tiempo y esto cómo se aplica para mí hoy. 여러분 이런 거 다 고려하고 성도들에게 설교를 해야 돼요. Y usted tiene que predicar pensando en todo esto, ¿verdad? 그렇지 않으면 성도들이 이 영적 논리에 자꾸만 그저 헤매게 돼요. Si no, todas las ovejas empiezan a confundirse o perderse en la lógica. 자, 여러분 espiritual. 목회자기 때문에 Lógica 내가 이런 espiritual. 것들을 갖고 좀 여러분과 나누는 Y 거예요. estoy compartiendo esto porque ustedes son todos pastores, ¿no? 자, 아까 말했지만 문학 형태는 뭐냐? Hace rato, como cuál es la estructura del género. 자, 이거는 설경식의 El 편지라는 거예요. género de la literatura es 자, es 그러니까- una carta, una prédica hecho carta. 예, 이거 또 굉장히 중요한 O 얘기예요. sea, algo oral escrito, ¿no? Esto es muy importante. 설교인 거예요, 설교. Esto es una prédica, 설교인데 그걸 편지로 쓴 거예요. pero esa prédica se transcribe como una 그러니까 carta. 이 히브리서 기록된다 이런 말보다는 말했다 이런 말이 많아요. Por eso se dice, en vez de escribo, dice hablando o declaro, hablo, dice, ¿no? 그러니까 그렇기 때문에 이 설교형식이기 때문에 이 구조가 굉장히 그렇죠 왔다리 갔다리예요. Por eso, como es un método de prédica, la estructura no es tan lógica, 예, viene de aquí 그것이 para allá. 히브리서를 이해하는데 또 어려움이에요. Y eso pues una de las dificultades que hace dificultades para entender el libro de 예, Hebreos. 그러나 상관없어요. Pero no importa. 다 그거 이제 우리가 풀어보자면. Vamos a resolver juntos hoy. 자, 저작 연대는 어떠냐? 저작 연대. ¿En qué 언제 año se 기록됐느냐? escribe más o menos esta carta? 예, El 분명한 año. 건 AD 49년 클라우디오 황제 사건 이후에 기록됐다는 거예요. Claramente es después del emperador Claudio en el año 49 en 네, adelante. 그 10장 32절 34절 보면 그게 분명히 나와 있어요. Capítulo 10, 33 y 34 habla de eso 자, 근데 exactamente. 네로 박해가 오기 직전에 기록됐다는 거죠. Pero fue escrito antes de la persecución del emperador Nero. 자, 그래서 이제 이 공동체의 순교를 니로. 준비시키는 거예요. 순교. ¿No? 네로. Perón. Nero, ¿no? Por eso se puede decir que esta carta fue escrita antes de la gran persecución de ellos, ¿no? 자, 아멘. 아멘. 자, 그래서 그래서 이제 AD 49년 이후 AD 64년 네로 박해 이전 요 사이가 바로 이 히브리서를 Por 기록하는 eso esta 건데. carta se escribe después del año 49 y antes del 64, en este periodo. AD 70년 후에 그런 힌트는 전혀 없어요. Porque no hay ninguna pista que esto fue escrito después del año 70, ¿no? 자, 이제 그럼 이제 주제는 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el tema de este 자, libro? 아까 말했지만 그건 기독론이에요. Como le dije hace, esto es la cristología, 자, 그래서 la 성경 doctrina 전체에서 de Cristo. 예수가 누구냐의 문제는 바로 마가복음과 이 히브리서를 봐야 돼요. Como le dijo, la cristología tenemos que ver para entender mejor el libro de Marcos y Hebreos. 자, 마가복음 잠깐 마가복음 예수는 누구냐? Si volvemos un ratito a Marcos, ¿qué Jesús describe Marcos? ¿Qué área de Jesús? 그거는 마가복음 1장 1절에 나와 있죠. 그렇죠? Marcos 1:1 describe quién es Jesús, ¿no? 하나님의 아들 예수 그리스도. Hijo de Dios Jesucristo. 그게 바로 예수님의 정체성이죠. 그렇죠? Esa es la identidad de Jesucristo, ¿no? 자, 하나님의 아들이어야 되고 Él tiene que ser hijo de Dios 그리고 예수가 돼야 돼요. y tiene que ser Jesús al mismo 그것은 바로 tiempo. 인간이라는 거예요. ¿Qué quiere decir? Que él era un hombre. 그런데 그 인간이 바로 그리스도가 되는 사건을 맞이한 거예요. Y ese hombre llega a ser un evento donde se transforma en 자, 그래서 Cristo. 우리 마가복음에서 기독론에 대한 직접적인 단어는 아니지만 인자라는 말이 굉장히 중요해요. En Marcos no es algo directo a la cristología, pero la palabra, la frase hijo de hombre es muy importante en el 자, libro de 오늘 첫 Marcos. 시간 좀 재미없겠지만 잘 들으세요. Capaz que no esté divertido hoy, pero escúchenme bien hoy esta primera 우리가 sesión. 목회자들이
무엇보다도 하나님의 말씀을 정확히 전할 수 있어야 돼요. Más que nada nosotros pastores tenemos que poder declarar, enseñar la palabra correctamente, ¿no? 여러분 절대로 난 지금 신학적인 주제를 얘기한다거나 내가 신학을 통해서 이런 거 얘기하는 거 아니에요. Ustedes entiendan, yo no estoy hablando de teología ni doctrina, no estoy hablando nada de seminario ni teología. 우리 저기 한국 생명사가 다 증인들이 앉아 있어요. Acá están los testigos del misterio, soy coreanos. 예, Ellos. 저 사람들이 늘 나한테 하는 말이 그래요. Lo que ellos siempre me vienen a decir esto, 김민호 목사님 책을 안 읽는데 어떻게 저런 걸 잘 아느냐? los pastores coreanos me dice, Pastor Kim, vos claramente no lees los libros, pero ¿cómo sabes todo esto? Me dice. 앞으로 책 안 읽는다고 아주 나는 정평이 나 있어요. Sí, soy famoso, yo soy una persona que no lee libros. 이게 다 하나님의 영으로 살면서 여러분들에게 열어주시는 거다. Sino que es algo que el Señor, esto también para ustedes, le va a 왜냐면, revelar viviendo de su espíritu. 아까도 말했지만 이 유대인의 DNA 3000년의 이 진리의 흐름 속에서 교회가 세워졌기 때문에 Porque en la corriente del ADN de 3000 años de los judíos se levanta la iglesia. 예, Esta 교회에 verdad. 머리신 예수님의 흐름 속에 우리가 연결돼 있으면 Nosotros si estamos conectados con la corriente de la cabeza de Jesucristo, 무엇보다도 정확한 진리를 여러분에게 주시는 거예요. Dios le va a dar esa exacta verdad de Dios 자, a 아까 usted. 말했지만 목회자를 보면 그 사람이 하나님의 교회를 이끌어가느냐 아니냐를 안다 그랬어요. 그렇죠? Como dijimos, si ves al pastor vas a saber si él está dirigiendo la iglesia de Dios o no, de verdad. 첫 번째는 그 사람에게 진리가 있느냐. Porque primeramente es si ese pastor tiene la 자, verdad o no. 그러니까 이 시대는 아주 명확하게 여러분은 두 가지 노선을 선택해야 돼요. Pues en este tiempo usted tiene que tener claramente dos cosas, ¿no? 이 시대를 이끌어가는 리더라면 하나님이 직접 이 진리를 여러분에게 주실 거예요. Si vos sos el líder que vas a dirigir, liderar esta temporada, el Señor te va a dar la verdad a ti. 아니면 O si no, 나 같은 리더들을 따라야 돼요. o seguir a líderes como yo. 그러니까 이것도 Ustedes 아니면 van a ser 저것도 안 líder 되는 o 거예요. seguidores. Ustedes no pueden ser uno ni lo otro. No, 직접 que, 하나님이 진리를 주시든지, sino que el Señor te dé la revelación para ti. 아니면 나 같은 리더들을 따라서 그 진리를 받든지. O seguir a un líder que tiene esa 그러니까 revelación y 전 recibir 세계는 esa 모든 revelación. 생명사학교는 Esa verdad. 하나의 진리에서 움직여요. Esa verdad, ¿no? Por eso la iglesia misterio Zoe del mundo, todos nos movemos en la misma 그래서 verdad. 우리를 원 패밀리라고 Y es por eso nosotros nos decimos una familia, church라고 그러는 una iglesia. 거예요. 이것이 여러분들에게 좀 힘들게 들릴 수도 있겠지만 Esto capaz suena un poco difícil para ustedes, 그건 아주 분명해요. pero esto es claro. 왜냐하면 이 시대는 두 촛대의 시대이기 Porque 때문에 estamos en el tiempo de los dos candeleros. 그 두 촛대의 연합이 돼서 남은 자교회 될 거냐 Es en la unidad vamos a ser esa iglesia de los remanentes. 아니냐를 선택하는 것이 가장 중요한 O 얘기예요. no, elegir esa elección es lo más importante. 나는 그래서 여러분들이 생명사에 반드시 들어야 된다 이런 Por 얘기하는 eso 건 yo no 아니에요. estoy diciendo que sí o sí usted tiene que separarse del misterio 여러분이 Zoe, 어떤 사역을 하든지 sino que no importa qué ministerio usted haga, 참다운 진리 안에서 모든 걸 할 수 있는 해결책을 가져야 된다는 거예요. tiene que estar en un misterio donde tiene la verdad, la verdadera pura de Dios. 스스로 그 진리를 받든지 Que ustedes mismos reciban 아니면 esa verdad 누군가 참다운 진리 가진 리더를 따르든지. o sigan a un líder que tenga esa pura verdad de 근데 Dios. 자기가 그런 걸 해결하지 못하면서 자기 혼자 이렇게 끙끙거리면 안 된다는 거예요. Pero ni uno ni lo otro, usted no puede estar estando solo de esa 자, 첫 시간 manera. 좀 여러분 힘든 얘기를 해서 죄송해요. Discúlpeme que esté hablando algo pesado de esta 그러나- primera sesión, 그러나 중요한 얘기예요. pero es muy importante. 자, 가자 말이에요. Sí, sigamos. 그래서 기독론이 이게 기독론인데 이 히브리서가 Pues Hebreos, el tema de Hebreos, la doctrina 그럼- de Jesucristo, la cristología. 시간 없으니까 내가 결론만 얘기할게요. Como no tengo tiempo, solo le doy 자, la 그래서 conclusión. 마가복음은 뭐냐? Por eso, ¿qué es Marcos? 예, 그분은 하나님의 아들이라는 정체성을 가졌는데 Marcos habla de que Jesús tenía la identidad de hijo de Dios, 예, 이 땅에 철저히 우리가 똑같은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. pero en esta tierra Él vino un cuerpo igualito a nosotros. 예, 이건 이제 로마서 8장 3절 뭐 신학의 많은 얘기를 하는데 Romanos 8, otros libros del Nuevo Yeah. Testamento hablan mucho de esto. 우리가 똑같은 인간을 육체보다 사르스라고 그랬어요. Dice que Él vino como igual a la carne, al sarx 예, nuestro, 그 carne. 사르스라는 건 뭐냐면 La palabra griega sarx, 그 que 자체가 significa, 죄는 아니지만 es una carne. Ese en sí no es un pecado, la 가만히 carne. 있으면 이 사르스는 죄밖에 선택을 안 Pero 해요. esta sarx, si le deja quieto, solo tiene la opción de elegir el pecado. 그래서 이 사르스는 옛 사람을 구성하고 있는 근본이에요. Por eso el sarx o la carne es lo esencial que forma a mi viejo hombre. 그러니까 사르스를 갖고 살면 여러분은 죄를 지을 수밖에 Si 없어요. viven con la sarx, ustedes van a pecar. 근데 주님은 철저히 자기를 비우고 Pero Jesús completamente se vació 예, 성령으로 살고 y vivió solo el Espíritu Santo. 예, 우리가 똑같은 인간이지만 Un hombre igual a nosotros 죄를 한 번도 짓지 않은 거예요. nunca llegó a pecar. 예, 그게 왜 가능하냐? ¿Por qué eso es posible? 예,
철저히 자기를 비웠기 Porque 때문에. él 100% se vació. 이제 그 문제는 히브리서 5장 7절에서 나와요. Hebreos 5:7 habla de eso. 그렇기 때문에 요한복음 14장 12절에 Por eso en Juan 나를 믿는 자는 14 dice, el que cree en mí 나 같은 일도 하며 harán y cosas iguales que yo 나보다 큰 일을 o 하리라. aún mayores. 왜? 그분이 인간으로 그렇게 사셨기 때문에 ¿Por 우리도 qué? 그렇게 살 수 있다는 Porque 거예요. él como hombre vivió así, él está diciendo que ustedes también pueden vivir como él. 그러니까 그분은 당신이 하나님의 아들이란 정체성을 이 공생이 동안은 드러내면 안 돼요. Que en el misterio público que él vivió, él no tenía que manifestar su identidad de hijo de Dios. 예, mientras 귀신은 estaba en tierra. 계속 그것들을 드러내기 위해서 계속 유혹하고 그렇게 했던 거예요. Y los demonios le estaban continuamente tentando y molestando para que manifestara esa identidad de hijo de Dios. 십자가에서 죽는 순간까지도 Hasta el momento que estaba en la cruz, 네가 하나님의 아들 내려와라. le decía, si sos hijo de Dios, bajate, le decía, ¿no? 주님은 절대로 그 정체성을 드러낼 수 없어요. Pero Jesús no 예, debía haber manifestado 그 esa 하나님의 identidad. 아들의 능력을 사용하면 안 되는 거예요. No tenía que utilizar el poder de hijo de Dios mientras estaba en esta tierra. ¿Por qué? 인간이 지은 죄를 인간이 갚아야 되기 때문에. Porque el pecado que comete el hombre tiene que pagar 예, un hombre. 철저히 인간으로 사신 거예요. Por eso vivió completamente 그러니까 como 이건 un humano. 만약에 하나님의 아들 정체가 인류의 구원이 Por 날아가는 거예요. ejemplo, si él manifestaba ese poder, esa identidad de hijo de Dios, se Yeah. perdía la salvación 두 del mundo. 번째, 그죠? 죽음의 원수가 가진 최대 무기인 죽음의 문제를 해결하기 Y 때문에 segundo, porque él tenía que resolver la Yeah. mejor arma que tenía el enemigo, que era la 그거는 muerte. 죽었다가 부활하셔야 Él 돼요. tenía que morir y resucitar. 예, 히브리서 2장 14절에 나오는 Hebreo 2:14 habla de 예, eso. 세 ¿no? 번째, Tercero, 그분은 우리의 삶의 모델이 돼요. él es el autor y el modelo de 예, nuestra 인간으로 vida. 사셔서 Él vivió 인간으로 como 오셔서 vino 그렇게 como 죄를 한 번도 hombre 짓지 않았다는 거죠. y no pecó ninguna vez. 예, 이거는 이제 히브리서 5장 9절에 나오는 Y 얘기예요. Hebreos 5:9 habla de esto. 자, 그러니까 보세요. Por eso 그분이 miren. 이런 이유 때문에 철저히 우리가 똑같은 인간을 사신 거예요. Es por esta razón que él vivió completamente igual a nosotros como un hombre. 네, 여러분들 지금 여러분 안에서 막 존경이 막 지금 돌고 있어요. Ustedes no sé si están sintiendo, se está moviendo dentro de ustedes mucho el espíritu de la religiosidad ahora. 그렇죠? 막 여러분이 알고 있던 막 지금 말씀 막확 돌고 있단 말이죠. Está fluyendo todo lo que ustedes sabían antes. 좋아요. Está 상관없어요. bien, no importa. 야, 그러나 이번 집회 끝나면서 정확한 초대교회 진리를 여러분이 가져가셔야 돼요. Pero terminando esta semana tienen que llevar correctamente esa verdad a la 그런데 iglesia 가장 중요한 primitiva. 핵이 바로 예수가 누구냐 이 Y 문제예요. lo más importante, el núcleo de todo esto es quién es Jesús. 아멘. Amén. 아멘. 그렇죠. 올바른 예수를 만나야 Hay que encontrarte con el correcto Jesús. 올바른 신앙생활하는 거예요. Vas a tener una vida de 자, fe 왜 correcta. 성도들이 신앙생활하는데 왜 이렇게 기도를 못할까? ¿Por qué los miembros de la iglesia llevan una vida de fe pero no pueden orar 예, bien? 기도 못하는 예수를 만나서 그래요. Porque en su vida se conocieron a un Jesús que no ora. 예, 왜 이렇게 신앙생활하는데 자기를 하나님께 전체 헌신을 못할까? Porque en su vida cristiana no son devotas 100% del Señor. 헌신 못하는 예수를 만나서 그래요. Porque se encontraron con Jesús que no es 그러니까 devota. 신앙생활의 근본적인 문제는 다 예수가 누구냐는 문제를 못 풀었기 때문에. Todos los problemas fundamentales de nuestra vida cristiana es porque no resolvimos el problema de quién es Jesús en nuestra 그런 vida. 의미에서 마가복음과 히브리서는 여러분에게 가장 근본적인 성경이에요. En ese sentido, el libro de Marcos y de Hebreos es el libro más fundamental para nosotros. 기독론이 풀어야 구원론이 풀리는 거예요. Porque tenés que tener una clara doctrina de cristología para tener una doctrina de salvación. Y si tienes la doctrina de salvación, vas a entender lo que es la doctrina de la iglesia. 가장 핵심이 바로 기독론인 Pero 거예요. en todo esto el núcleo es la doctrina de Cristo. ¿Quién 자, es 이제 Jesús? 그럼 이제 히브리서 기독론 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la cristología de Hebreos? 이제 그것은 바로 대제사장직의 역할을 이 예수님 했다는 거죠. Es que Jesús hizo la obra del 물론 sumo 하나님의 아들에 대한 sacerdote. 이야기도 합니다. 그렇죠? Habla también que Él es hijo de Dios. 자, 그러니까 온 우주 만물을 통치하시는 분이에요, 그분은. Él es el que reina sobre toda la creación, todo el 동시에 universo. 하나님께로 나가는 길을 여신 분. Al mismo tiempo, el que abrió el camino hacia 예, 이거는 Dios. 히스가랴 3장 4장의 예언의 성취인 Esta 거예요. es la confirmación de la profecía de Zacarías capítulo 3 y 4. 원래 인간을 하나님이 창조할 때부터 Cuando Dios desde el principio creó al hombre, 바로 아담을 바로 그렇게 왕 같은 제사장의 역할을 그렇죠 염두에 두고 창조하셨어요. creó a Adán pensando en el oficio del sacerdote real. Rey y 원래부터 우리는 sacerdocio. 왕이었던 거예요. Nosotros desde el principio éramos rey. 예, 그것을 아담이 실패했죠. Y Adán fracasa en ese 그리고 trabajo. ¿no? 그러나 실패한 그 자리에 주님이 오셔서 Pero en el lugar donde fracasa viene Jesucristo 다시 그것을 회복시킨 y 거예요. restaura todo esto. 그래서 베드로전서 2장 9절에 Por eso en primera Pedro 2:9 왕 같은 dice 제사장. que somos sacerdocio real, un sacerdote real. 성도들의 이 그죠 영적 권위는 바로 별 4개도 아니고 La autoridad espiritual de nosotros no es de un general de 4 estrellas, 우리 모두는 왕인 거예요. sino somos reyes. 자기가 누군지도 모르고 살면 안 되는 거죠. No pueden vivir sin saber quiénes somos. 자, 그러니까 이 왕이라는 건 권세를 얘기하는 거죠, La 그렇죠? autoridad se refiere al rey.
일단 자기 권세가 뭔지는 알아야 돼요. 그렇죠? Primeramente tienen que saber dónde llega, hasta 그리고 qué punto es tu autoridad, ¿no? 권세에 준한 능력을 하나님께 주시는 거예요. Y cuando conoces tu identidad y tu autoridad, el Señor te da el poder 우리는 necesario para. 왕적 권세와 왕의 능력을 가진 자들. Nosotros somos seres que tenemos la autoridad y el poder del rey. 이게 바로 교회는 그렇기 때문에 분봉왕이 되는 Por 거예요. eso la iglesia se transforma en el gobernador, el tetrarca de esa ciudad. 에베소 얘기예요. Esto dice Efesios, ¿no? 자, 이제 이 문제, 기독론 문제는 우리가 본문을 통한 이제 풀면서 Y 해결하자고요. bueno, sobre la doctrina de Cristo, la cristología vamos a estar hablando más con el texto ahora. 자, 아까도 말했지만 이 히브리서는 그렇기 때문에 기록되었을 때라기보다는 말했다는 거예요. 말. Entonces, como dijimos hace rato, hebreo más que está escrito, sino dice, hablo, dice. 과거의 오늘을 현재의 오늘로 바꿔버려요. Transforma esos verbos del pasado lo transforma en el 자, presente. 그거는 왜 그러냐면 ¿Por qué es eso? 하나님은 영원한 현재이기 때문에 그래요. Porque nuestro Dios es un eterno presente. 자, 우리 출애굽기 3장 14절에 보면 Si viene Éxodo 3, 예, 아예 후아야라는 말이 나와요. 3 dice, ahí sales, yo soy el quien soy. 예, Dice, ¿no? 거기서 쓰는 동사가 하야라는 Yo 히브리 soy el 동사인데, grande. Y ese es el verbo que cuando define su nombre es el hayá, 야, 그 hebreo 동사는 굉장히 hayá. 특이한 동사예요. Ese verbo es muy interesante. 예, 그걸 어떻게 해석하면 좋냐면 ¿Cómo sería la mejor forma de interpretar 예, ese verbo? 영원한 현재라는 말이에요. Es un verbo eterno 자, presente. 그러니까 하나님은 과거를 현재시켜요. Dios es el que trae el pasado al presente, ¿no? 미래를 현재시켜요. El futuro al presente. 자, 그러니까 과거에 난 하나님 만났어. ustedes- 그거는 의미가 없어요. Y dice, no, yo en el pasado me encontré con Dios. No tiene 예, mucho 난 앞으로 significado. 그분을 만날 거야. No, yo en el futuro me encontré con Él. 그것도 의미가 없어요. Eso tampoco tiene mucho significado. 지금 만나고 있어야 돼. Ahora tenemos que estar 예, encontrándonos con Él. 이 부분은 이제 요한복음 관점에서 우리가 이해할 수 있는데 Y esto si vemos de la perspectiva de Juan, vamos a entender 하나님은 mejor. 여러분에게 지금도 끊임없이 다가가고 계세요. Dios está continuamente acercándose en tu Y vida ahora. 순간도. En este momento también, ¿no? 네, 그럼 여러분 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? 여러분의 마음을 열고 그분을 영접해야 돼요. Abrir nuestros corazones y recibirle. 그 상태가 바로 구원의 상태예요. Ese es el estado de la salvación. 그걸 거부할 때가 바로 심판인 Pero 거예요. cuando rechazamos, estamos en el estado 그래서 del juicio, de 구원이라는 condenación. 거는 항상 긴장돼 있는 거예요. Por eso la salvación es una tensión 예, continua. 여기서 내가 긴장이라고 말하는 건 초조하고 두려워 떠는 상태가 아니라 Cuando yo hablo tensión, acá no es que están ansiosos y temerosos, no. 모든 방향을 하나님께 맞추고 있는 예민함을 말하는 거예요. Sino me refiero a la sensibilidad de estar en la dirección de Dios 예, constantemente. 히브리서가 그것들을 아주 정확하게 표현하고 Y 있어요. el libro hebreo da esa Yeah. explicación más correctamente. Fix your eyes on Jesus Dice, pon Christ. tus ojos en Cristo Jesús, dice. Fix your soul on Jesus Pon tu Christ. pensamiento en el 예, Señor Jesús. 하나님 ¿no? 말씀만 붙잡아야 된다. Que solo tenemos que sostenernos su palabra. 예, 계속 하나님을 하는 방향성을 얘기하고 있어요. Continuamente está hablando de la dirección hacia Dios. 이게 왜냐하면 그분은 끊임없이 다가오시는 하나님이기 Porque 때문에. Él es un Dios que continuamente se está 지금 만나고 acercando. 있어야 되는 거예요. Ahora tenemos que estar 예, encontrándonos con Él. 여러분이 어딜 가든 Donde vayan ustedes, 무엇을 하든 no importa qué estén 어느 haciendo 공간에 있든 o en qué espacio estén, 항상 공통점은 여러분과 하나님이에요. ahí siempre que está con ustedes es 그러니까 Dios. 거기서 하나님이 나를 통치하시면 Si Dios me reina en ese momento, 다 끝나요. ya termina todo. Todo ok. 예, 돈이 있든 없든 Tenga o no tenga 누가 날 dinero, 미워하든 안 aunque alguien me esté odiando o no, 상관없어요. ya no importa. 그분이 날 통치하시는 Porque Él está reinando en mí. 그러니까 그 모든 그죠 요소 공간 시간 속에서 그분을 만나고 있으면 En 되는 거예요. todo ese tiempo y espacio, nuestro deber es encontrarnos con Él. 그분은 영원한 정이다. Porque Él es un eterno 히브리서는 presente. 계속 말했다. Por eso Hebreo dice, ha 예, dicho, 계속 말한다. dice, lo 이런 cual 말 dice, ¿no? 그죠? 이것도 바울과는 틀린 거죠. Y 그죠? esto también es claramente diferente como Pablo escribe, 바울은 ¿no? 가라사대. Pablo dice, declara el Señor, ¿no? 가라사대. Dice la palabra, ¿no? 그것도 굉장히 중요하죠. Eso también es muy 그죠? importante. 여기서는 성령이 말씀하셨다. Pero acá dice, el Espíritu dice, 예, habla. 주께서 El 말씀하셨다. Señor ha dicho, o dice, 지금이 중요해요, 지금. es importante el 그렇죠? presente. 그러니까 여러분들이 잠깐만 하나님과 깊이 살다 보면 Si ustedes viven continuamente, profundamente con el Señor, 내 생각에는 이런 말 안 해요. ustedes no van a decir, 내 según mi 의견에는 이런 말도 안 yo 해요. pienso que no van a decir eso, 주께서 말씀하셨어요. sino que el Señor 아까도 dice. 치유사 갈 때는 Hace rato también cuando sanamos también, 주께서 말씀하신 el 거예요. Señor habló, ¿no? 걸어라, Camina, 뛰어라. salta, corre. 지금 말씀하신 거예요. Ahora está hablando el Señor. 여러분 졸려오세요? ¿Están con sueño? 여러분 Sí. 여러분 늦게 자죠? Ustedes duermen tarde, ¿no? 그래 이번 집회는 하여튼 좀 잠도 좀 적게 자고 Estos 4 días vamos a dormir menos. 많은 것도 전이 받고 Van a impartir mucho, van a recibir mucha impartición. 전이 받아야 돼. 그렇죠? 네, recibir mucha 내일부터 impartición. 여러분들이 안수도 많이 할 거예요. Desde mañana yo voy a pasar a orar e impartir mucho sobre ustedes también. 그렇죠? 말씀도 많이 듣고 Escuchemos mucho la palabra. 기도도 오래 하고 Oremos mucho tiempo también, 그래서, largo tiempo 이제 orando. 오늘은 이제 첫 시간이 때문에 이게 시간이 길어졌는데 Hoy por ser primer día se alargó un poco todo. 내일부터는 이제 말씀 끝나고 또 여러분들 기도도 오래 좀 하다가 Desde 하세요. mañana
Cuando terminemos de predicar vamos a entrar tiempo de largo, de oración también. 우리는 아이들도 막 5시간씩 Nuestros 기도해요. niños en la iglesia, los niños también oran 5 horas al día. 예, 중학교 고등학생 애들이 5시간씩 기도해요. Los chicos de la secundaria están orando 왜 5 애들이 horas 막 al día. 20에서 40분씩 다 해요. Los chicos son los que ayunan 21 días, 40 días solo con agua. 여러분 교회가 영광스럽고 거룩해지면 그렇게 되는 거예요. Y si la iglesia es santa y gloriosa, así se transforma, es natural esto. 그러니까 보세요. 이게 우리 교회가 그 모델일 뿐이지. Nuestra iglesia se puede decir ese es el modelo, 우리 교회가 특별한 교회가 아니에요. pero no es especial, no es que sea 하나님이 especial, 성경에 약속됐고 sino que la Biblia promete eso. 마지막 때 등장을 약속하신 교회가 바로 초대교회를 능가하는 교회가 나오는 Y 거예요. la promesa de Dios es levantar esa iglesia más gloriosa que la iglesia primitiva. 여러분 보세요. 여러분 성도나 여러분 아이들을 키워가면서 공부를 많이 해라. 이게 중요한 게 아니에요. Usted cuando crían a sus hijos o a sus miembros de la iglesia, lo importante no es decir que tengan más 어차피 이 educación, 우주 만물을 하나님이 창조하셨는데 que vayan más estudiando, porque la creación fue creada por Dios, ¿no? 하나님이 그 아이를 다스린다면 Si Dios reina sobre la vida de ese 그 niño, 아이를 하나님만 인정한다면 si Dios reconoce a ese niño, 인생이 뭐가 문제가 되겠어요? ¿cuál va a ser el problema en este mundo? 예를 들면 우리 교회 애들은 공부 안 시켜요. Por 여러분들. ejemplo, los niños de nuestra iglesia no le hacemos 그러나 no 계속 le 하나님과 damos- no le- 동행하게 만들어요. no le hacemos, no van a la escuela, ¿no? Yeah, Pero lo que le 계속- enseñamos es caminar con Dios. 계속 성령 음성을 듣게 만들어요. Le enseñamos a escuchar la voz del Señor 그러면 continuamente. 어떤 아이가 공부를 해야 되면 하나님이 공부시키는 거예요. Y de ahí, si el Señor le quiere levantar para que reciba, tiene que estudiar, 어떤 Dios le lleva a estudiar. 어떤 아이가 목사를 부르는 거야. 목사하는 거예요. Y Dios le llama a esos niños para ser 하나님의- pastores, lo mandamos a ser pastores. 부르신 대로 살아야 행복해지는 거예요. La vida es feliz cuando vivimos de acuerdo al llamado que Dios nos da a nosotros. 공부가 정말 하기 싫은데 거기다 공부시키면 얘는 괴로운 거지. Si el niño de verdad no quiere estudiar y le mete a estudiar, su vida no hay otro miserable como él, ¿no? 그렇죠. ¿Verdad? 그러니까 가장 중요한 거는 하나님으로 살게 만드는 Lo 거예요. más importante es que ellos vivan de Dios. 그러면 하나님 지혜도 주시고. Entonces Dios le da la 여러분 sabiduría. 내가 예수님만 해도 IQ가 89였어요. Miren, yo antes de encontrarme con Dios, mi cuota de intelecto era 89. 내가 그것 때문에 얼마나 충격을 많이 받은 줄 아세요? Ustedes saben lo que es el intelecto, el cuota de intelecto, ¿no? 얘 원숭이보다 89. 조금 좋은 거예요. Yo me había desanimado porque yo era un poquito más inteligente que un 그래서 mono, el mono de 88. 얘 동물원 찾아갔어요. Por eso yo me fui a un zoológico 그래서 원숭이랑 말해봤어요 한번. y empecé a hablar con el mono que estaba ahí. 아니 원숭이한테 브르르 떨어지는. Le habló así al mono, brr, le dijo. 근데 걔가 못 알아듣더라고. Gracias a Dios no me entendió. 그래서 안심하고 내가 원숭이는 아닌 걸 했어요. Y gracias a Dios encontré la paz y dije, yo no soy 근데 mono por lo 하나님을 menos. 만나고 나니까 Pero cuando me encontré con Dios, 나한테 아무도 머리 나쁘다는 소리 안 해. nadie me dice que tengo la cabeza dura. 원래 하나님과 살면 다 그렇게 되는 거예요. Porque si viví de Dios, es normal esto. 아멘. Amén. 아멘 여러분들. 아멘. 야, 교회가 영광스럽고 거룩하게 되는 것이 중요한 거고. Importante que la iglesia sea santa y gloriosa. 사실 그것만 확증되면 교회는 문제가 없어요. Si solo se confirma en eso, la iglesia no va a tener 예, 내가 problemas. 30년 살면서 돈 때문에 문제되니까 한 번도 없어요. Yo los pasados 30 años, el dinero nunca fue un problema. 예, 사람 때문에 문제된 건 한 번도 없어요. Nunca fue un problema que no haya 어떤 gente. 사람이 필요한데 어떡하지? 고민 안 해요. Me falta este tipo de personas en la Yeah. iglesia, ¿qué hago? No. 이 코딱지만한 교회에서 전 세계 사역을 다 하는 거예요. Mire, de esta iglesia pequeña estamos en el misterio alrededor del 예, mundo. 중국 가면 중국어 통역하고, Cuando vamos en China, hay gente que 예, traduce en 여기 오면 chino. 스페인이 통역하고, Cuando venimos acá, hay quien África traduce en 가면 영어로 español. En 통역하고, África, en 이태리 가면 inglés. 이태리 말로 En 하고. Italia, en italiano. 예, 다 하나님이 당신의 교회 안에 필요한 모든 걸 공급하시죠. Dios abastece todo lo necesario, todo lo que necesita dentro de la iglesia. 여러분 이런 게 특별한 교회다 이렇게 생각하면 안 돼요. Y usted no tiene que decir, esto es una iglesia especial, 이게 no. 하나님의 교회예요. Sino esta es la iglesia de Dios. 하나님의 교회는 하나님의 기준, 하나님의 수준, 하나님의 능력으로 이끌어 가시죠. La iglesia de Dios, Dios guía de acuerdo a su nivel, a su método y a su estándar. 아멘이요. 이게 여러분이 이런 교회 때문에 여기 오신 거예요. Y es por esta iglesia que están hoy ustedes 그리고 aquí. 마지막 때 그런 영광스러운 교회를 지금 하나님께 등장시키고 계세요. Y en estos últimos tiempos está manifestando Dios esta iglesia gloriosa. 여기는 여러분 모두가 다 그런 영광스러운 교회 부르심의 종들이 되기를 Y 축원합니다. espero que ustedes sean esos siervos llamados para esta iglesia 자, gloriosa. Todos 아멘이요. ustedes sean esos siervos. Amén. 자, 자, 그러니까 이게 영원한 현재이기 때문에. Como Él es un eterno presente, 예, 그러니까 십자가의 피 이게 중요한 게 아니라
십자가의 피. 십자가에서 흘린 피. No es lo primordial no es la sangre de la cruz, 예, 그게 아니라 내 안에서 그 피를 선포하는 거예요. sino es declarar la sangre que está dentro de mí. 자, 그건 왜 그런지 이제 우리가 본문에서 Eso vamos a estar viendo más en el texto. 예, 우린 여러분은 피를 선포할 수 있단 말이에요. Ustedes tienen la autoridad de declarar esta sangre, 여러분 안에 그 피가 뿌려졌기 때문에 그래요. porque esa sangre fue rociada dentro de 그 nosotros. 피가 뭔지를 이제 우리가 얘기할 거예요. Y vamos a hablar qué es esa sangre, ¿no? Esta 자, semana. 그럼 왜 이 히브리서를 기록했느냐? Entonces, ¿por qué fue la razón de esta carta de Hebreos? 예, 많은 여러 가지 문제가 많은데, Hay muchos problemas. 자, 근데 이제 하나만 얘기하려면 De los muchos problemas que lo compran uno. 이 당시에 유대교는 로마가 우대했어요. En este tiempo, el imperio romano le daba favor al judaísmo, 그런데 기독교는 핍박했어요. pero había persecución contra el 자, 그러니까 이 cristianismo. 히브리 공동체는 제사장에 있던 사람들이 개종한 사람들이 대부분 주를 이루고 있었어요. Por eso la mayoría de los miembros de esta iglesia de hebreos eran gente que venían del 그래서 sacerdocio 지금 judío. 그 핍박이 고통스러워서 지금 다시 유대교로 돌아가려는 움직임이 있는 Y 거예요. por esta persecución tan severa que ellos estaban pensando, había un movimiento que ellos querían volver al 그래서 judaísmo. 그것 때문에 여러 가지 문제를 일으켰어요. Y por eso estaba trayendo muchos problemas en esta 이제 comunidad. 그것들을 바로잡기 위해서 이 히브리 공동체에 목회했던 이 저자가 바로 설경식으로 편지를 쓴 Y 거예요. para resolver estos problemas, ahora el autor de Hebreos, que fue algún tiempo líder de esta comunión, le está mandando esta prédica escrita. 여러분이 이 정도 기초만 가지고 있으면 이제 이 성경을 히브리서를 이해하는데 이렇게 어려움 없을 거예요. Creo que esto va a ser más que suficiente como una base para entender mejor el libro de Hebreos. 자, 그러면 이제 우리가 본론으로 들어가자. Entonces vayamos en el texto de hoy, ¿no? 자, 한 시간밖에 안 지났어요. Solo pasó una hora, ¿no? 자, 여러분 늘 내가 집회 때 얘기하는 건데 Es algo que yo digo siempre en todas conferencias. 주무시는 건 아무 상관없어요. Yo no tengo problema que se me duerman, 코만 골지 마세요. solo que no me ronquen. 자, 이제 오늘 이제 서론이 끝났기 때문에 이제 여러분에게 막 은혜가 될 거예요. Ahora que como terminamos la parte de la introducción, ahora van a recibir muchas bendiciones. 마음을 확 열고 Sí, abran sus corazones 믿음으로 말씀을 하세요. y en fe comamos esta palabra. 자, 요거 진짜 요거 말 안 했네 내가 또 하나 서론 쪽으로 말할 게 하나 더 있는데. Me faltó compartir una cosa en la parte de la introducción. 자, 히브리서는 이 구조가 어렵기 때문에 히브리서를 이해하기 어렵다고 말하는 사람들이 얘기해요. Mucha gente habla que una de las dificultades de entender el libro hebreo es porque la estructura es un poco complicada del libro hebreo. 실제로 그래요. Y es verdad. 그래서 뭐 이거 사람들마다 어떤 거는 27가지 소단 일어나서 히브리서를 이해하는 사람도 있고. Algunos dividen el libro de hebreo en 27 diferentes secciones para entender. 어떤 사람은 두 달락으로 이해하는 사람. Algunos solo lo dividen en dos secciones en todo el libro hebreo. 예, 근데 편의상 나는 여기서 5가지 대지를 갖고 이제 구분할 거예요. Pero yo, para entender mejor entre nosotros, yo voy a dividir esto en 5 diferentes secciones del libro hebreo. 예, 근데 이제 5가지로 보면서 이제 그 흐름을 볼 때 어려운 흐름이 다섯 군데가 나와요. 5가지 섹션을 보면서 5군데 어려운 흐름이 나와. De las 5 sesiones hay 5 puntos que son un poquito difíciles o confusos. 갑자기 어떤 주제를 얘기하다가 다른 주제가 확 튀어나온단 말이에요. Porque si ves en un versículo está hablando de un tema y de repente al siguiente está hablando de otra cosa. 이제 그거는 뭐냐면 ¿Qué es eso? 설교하다가 갑자기 경고하는 거예요. Es así, vos estás predicando y de repente le estás exhortando. 말씀 잘 들어야 돼. O sea, de repente hablando del tema, decís, no, escuchen bien la palabra, 왜냐면 설교 형식이니까. porque es un método de prédica. esto, 그런 ¿no? 게 5군데가 나와요. Y hay 5 puntos que salen 근데 así. 모두 5개다 다 말씀을 잘 들어라 그런 뜻이에요. Y todos esos 5 puntos son advertencias de escuchar bien la palabra. 그 흐름만이냐면 이 히브리서의 이제 구조들은 그게 어려운 게 O sea, 없어요. si entienden bien esos 5 puntos, no va a haber dificultad en 자, entender el 이것도 libro 이제 completo. 설교해 나가면서 우리가 이제 본문에서 보자 Y 말이에요. eso vamos a ir compartiendo y vamos a ver esos puntos. 자, 그럼 ¿ok? 이제 첫 번째 이 섹션은 1장, 2장을 하나로 볼 수 있어요. O sea, de las 5 secciones que yo hablé, la primera sección se puede dividir en el capítulo 1 y 2, es la primera 이제 sección. 1장은 바로 예수님이 하나님의 아들이라는 데 초점이 있고, Y el capítulo 1 está enfocado de que Jesús es hijo de Dios. 이제 2장은 바로 그분이 인간이라는 사실에 Y el 초점이 있어요. capítulo 2 se enfoca que Jesús era hombre. 예, 이제 3장부터 5장까지는 그분이 대제사장인데 대제사장 역할을 어떤 역할을 했냐 이걸 또 얘기해요. Segunda sección, capítulo 3 al 5 habla que Jesús era sacerdote, el sacerdocio y cuál era la función de él. 이제 이번 집회는 거기까지 할 거예요. Y nuestra conferencia va a ser hasta esa
a ese punto, a esa sección. 자, 그럼 이제 1절, 2절 보자 이 말이에요. Bueno, entonces vamos al capítulo 1, versículo 1 al 2 primero. 자, 우리 한번 기도 한번 할까요? Vamos a orar antes de entrar a la 여러분들이 palabra, ¿no? 너무 머리를 쓰는 말을 많이 들었기 Creo 때문에. que compartí mucho que le hizo usar mucho el cerebro. 자, 모두 다 방언한다고 믿겠습니다. Yo creyendo que todos oran en lengua en esta hora primero. 네, primeramente. 우리 이 방언한다는 거 굉장히 중요한 거예요. Orar en lengua es muy importante, pastores. 왜냐하면 ¿Por qué? 방언은 가장 중요한, 가장 시급한 지금 하나님 원하시는 기도를 하게 하는 거예요. Porque la oración en lengua es la oración que te hace, que haces, que las cosas, que orás lo más importante y urgente en este 예, momento. 방언은 하나님만 알아듣는 언어예요. Porque lenguas es un idioma que solo Dios entiende. 원수에게 낚이잖아요. Y es por eso que el enemigo no te puede arrebatar esto. 방언은 모든 영적인 것들을 열어가는 은사예요. La lengua es el don espiritual que habla el resto. 예, 그러니까 이 방언을 많이 할수록 좋은 거예요. Por eso es mejor, es más beneficioso orar mucho en lenguas. 자, 예를 들면 우리 교회 같은데 이제 지금도 이 집회를 위해서 기도하고 있어요. Por ejemplo, ahora en Corea están orando por esta conferencia en este momento en 그러면 Corea. 어떤 리더가 어떤 기도 제목을 탁 던져주면 Entonces, en la intercesión, si el líder declara el tema de oración, 모두가 거의 같은 톤으로 방언으로 다 기도해요. todos casi en el mismo tono empiezan a orar 그러니까 en 보세요. lenguas. 그 한 기도를 갖고 그냥 그 집중을 하고 기도하는 거예요. Miren, con ese un tema, todos se concentran a orar en eso. 다 뚫리는 거예요, 다. 하늘이 Entonces, 다 뚫리는 eso abre todo el cielo, ¿no? 거예요. 그러니까 이게 모든 전성도가 다 방언해야 되고. Por eso todos los miembros tienen que orar en 예, lenguas. 고린도서 14장의 말씀처럼 Como dice en 1 Corintios 14, 방언한 자는 통역할지 그랬어요. el que ora en lengua tiene que interpretar. 예, 방언의 유일한 약점은 La debilidad de orar en lenguas 내가 무슨 말인지 몰라. es no saber que estás orando. 그래서 통변을 하라는 Y 거예요. es por eso que tenemos que interpretar. 자, 여러분들 이제 오늘 이 집에서 통변 못하면서 통변이 열릴 Hoy, 것이고, los que no interpretan, hoy van a empezar a interpretar lenguas. 고린도 14장에서 얘기했듯이 방언하고 스페니시하고 방언하고 스페니시하고. Como dice en 1 Corintios, ustedes van a tener que orar en lenguas y en español. Lenguas y en español. 통변은 처음에 그런 식으로 해요. Así primero se comienza con la interpretación. 예, 그리고 이제 예언도 하게 되고. Y van a empezar a profetizar. 난 한 번도 안 también. 해봤는데 상관없어요. Ustedes dicen, no, nunca yo hice, no 예, importa. 기름부심 받으면 다 되는 거예요. Si reciben la unción, todo se forma. 아멘. 아멘. 자, 해보세요. Vamos a hacer. 믿음을 갖고 하면 돼요. En fe, háganlo en 왜냐하면 esta hora. 기름부심이 하기 때문에. Porque bien está fluyendo la unción en 예, esta hora. 고린도서 12장에서 보니까 Pues si bien 1 Corintios 14. 은사를 사용하는 원리는 뭐냐면 El principio de cómo utilizar el don 내 안에 내주하는 성령에 의해서 은사가 결정이 되는 거예요. es el don que vas a utilizar se decide mediante el Espíritu Santo que está dentro de mí. 성령님이 예언하기로 하면 Si el Espíritu Santo quiere 나는 profetizar, 하나님께 예언의 기름을 구하는 거예요. yo voy a Dios y recibo la unción. 자, 그러니까 보세요. 우리 교회 30일 동안 방언 열라고 그러던 사람이 왔는데 1분 만에 열려 그 En 방언이. nuestra iglesia vemos una persona que estuvo por 30 años tratando de empezar a orar lengua. Al venir a la iglesia, en un minuto se le 예, abre. 무슨 차이예요? ¿Cuál es la diferencia? 기름 부심 차이예요. Diferencia es la unción. 그러니까 여러분들이 기름 부심을 받으면 Si ustedes solo reciben la unción, 성령이 은사를 즉각적으로 사용하는 el 거예요. Espíritu Santo lo utiliza instantáneamente los dones. 그러니까 기름 부심이 있는 게 중요한 거지. Importante es tener la 내가 unción. 은사에 대한 경험이 있느냐 이게 중요한 No 게 es importante si tiene experiencia de la unción. 여러분이 이런 전일 다 가져가야 돼요. Usted tiene que llevar todo 여러분 toda esta 교회에서 impartición. 성도들을 다 이렇게 훈련시켜야 돼요. Por eso usted tiene que entrenar a todos los miembros de esa manera. 내일은 이제 은사 배치에 대한 얘기도 할 거예요. Y mañana también vamos a hablar de la distribución de los dones. 교회 Mañana. 안에 이 은사 배치가 정확해야 모든 은사들이 문제없이 다 La 들어가는 distribución de los dones tiene que estar correcta en la iglesia para que no haya problemas. 거예요. 이 짧은 3박 4일에 할 게 너무 많죠? En este 4 días hay demasiadas cosas que queremos hacer juntos. 그러나 내가 여러분을 언제 만날지 몰라요. Pero no 그렇죠? sé cuándo me voy a volver a 다 encontrar con ustedes. 가져가, ¿no? 다. Así que llévense todo. 다 가져가는 거죠? Llévense el todo. 자, 우리 한번 방언으로 기도합시다. Entonces, vamos a orar en lenguas en esta 예, hora. 통변도 사모하세요. Anhelen interpretar la lengua también. 예언도 사모하세요. También las profecías. 이번 집회 성격이 많은 예언들이 풀어질 거예요. En esta conferencia, la característica es que va a haber mucha revelación hoy. 아까 어떤 사모님 그죠 치유받을 때 그냥 선장만 집어넣어도 치유가 Mira, hace 되겠죠? rato la pastora solo derramarle la unción profética, ella se fue sanando. ¿no? 왜냐면 기름 부심이 막혔기 때문에 아픈 거야 몸이. Es porque ella tenía el dolor porque la unción estaba cerrada. 하나님 임하소서. 아멘, 아멘. 아멘. 자, 그러면 이제 자, Amén, amén. 앉으세요. 자, Pueden 이제 1절 sentarse. 들어갑시다. Entonces vamos a entrar en el capítulo 1. 자, 우리 목회자들은 제일 중요한 게 말씀이에요. Los pastores, para nosotros los pastores más importante es la palabra. 우리 뒤에 지금 성도들이 와 있지만 Atrás están nuestros miembros de la iglesia también. 목회자를 통해서 선포되는 이 말씀을 통해서 복음의 영광을 성도들이 보면 Si tus ovejas ven la gloria de la palabra que ustedes predican, 예, 성도들은 생명을 드리는 거예요. ellos van a dar la vida.
네, 진짜예요, 여러분. de verdad. 그러니까 모든 교회 문제는 목회자의 문제지 성도의 문제가 아니에요. Todos los problemas en la iglesia no son de las ovejas, sino es del pastor. 예, 목회자가 하나님의 영광을 발산만 한다면 Si el pastor solo puede, si puede resplandecer la gloria del evangelio en su vida, 성도들은 그 목회자 말에 절대적으로 순종해요. las ovejas van a ser 100% obedientes a su pastor. 그러니까 여러분들 여러분의 입을 통해서 그 영광이 나가야 돼요. Por eso de la boca ustedes tienen que resplandecer esta 그렇죠? 우리 gloria. 말라기 보면 그렇죠? 뭐라고 예언하고 En 있어요? Malaquía, que es profeciada, 예, 하나님이 여러분의 입술에 진리의 법을 뒀다는 dice 거예요. que el Señor ha puesto la ley en la boca, en 그러니까 los labios de 여러분의 입이 ustedes. 열리지만 여호와 입이 열리는 거예요. ¿Qué quiere decir? Se abre la boca a ustedes, pero es la boca de Jehová la que se está abriendo. 그게 엄청난 거 아니에요, 그렇죠? Esto es poderoso, tremendo, ¿no? 이 목회자로 산다는 건 그 영광인 Por 거예요. eso, vivir como pastores, esta es nuestra 그러니까 gloria, 디모데 ¿no? 3장 보면 나와 있지만 Por eso en Timoteo 3 vemos 예, esto. 목회자는 조건은 까다롭고 상이 없어요. Primero Timoteo vemos si las condiciones de ser obispo o de pastor es muy Eh. estricta, pero no hay premios, no hay recompensa. 집사는 조건은 널널하고 상도 많아요. Pero si ven los diáconos, las condiciones son más ligeras, pero ahí tienen más premios. 제정신이라면 그렇죠. 평신도 해죠. 그렇죠? Si no estás loco, si son normal, todos van a querer 예. ser miembros 근데 laicos. Y 조건은 diáconos. 까다롭고 그렇죠. 상은 없는데 왜 목회자예요? Pero ¿por qué ustedes son pastores si las condiciones son más estrictas y no hay premios? 목회자는 영광이기 때문에. ¿Por qué? Porque para el pastor está la gloria. 그것 때문에 하나님이 목회자로 Y 부르시는 es 거예요. por eso que el Señor nos llama a nosotros como sus 반드시 siervos. 목회자는 영광을 봐야 되고 El pastor por eso sí o sí tiene que ver esa gloria, 부르심의 영광을 보는 거예요. es ver la gloria de mi llamado, ¿no? 하나님이 그걸 여러분을 부르셨다면 하나님 보여주셔요. Si Dios le llamó, le va a mostrar esa gloria a ustedes. 그리고 그런 종들에게 그 영광이 나타나는 Y 거예요. a esos siervos se manifiesta esta 그러면 gloria. 성도들은 철저히 순종해요. Entonces los miembros van a ser 100% obedientes a ustedes, las ovejas de la iglesia. 우리 교회도 그러니까 내가 선포하는 말을 되게 두려워요. Por eso en mi iglesia ellos tienen mucho respeto y temor a lo que yo les voy a compartir. Yo les 여기 digo, 오기 전에 ¿no? 며칠 전에 O sea, unos días antes de venir acá, 우리 집사님 한 분이 집을 사야 되는데 집이 없어요. un miembro de nuestra iglesia tenía que comprar Yeah, una 근데, casa, pero no había casa en el 경매 하나가 mercado. 나왔는데, Y salió uno de 딸이 저기 있네, 딸. salió una casa de remate y Auction. su hija está acá. 옥션. Auction, remate, ¿no? 근데 13억을 써내도 안 된다는 거예요. Y el remate decía que si, aunque escribían 1.3 millones, no se iba a poder comprar a ese precio. Es 그래서 나한테 mínimo, ¿no? 왔어요. 나한테 물어보러. Y lo que sí me vinieron a preguntar qué tenía que hacer, 그래서 mi 내가 consejo. 즉각적으로 얘기했어요. Y yo le dije instantáneamente, 9억 써라. 1.3, le dije, no, poné 900,000, le dije. 13억 써도 안 되는데. Con 1.3 millones es casi imposible comprar esa casa de remate. 뭐 거래가 한 16억 정도 되는 집이에요. Porque esa casa usualmente en una transacción está contando como 1.6 근데 millones. 내가 9억 써라 그랬어요. Pero yo le dije, no, poné 900,000, le dije. 그런데 갔더니 9억 천이 미니멈 가격이에요. Y cuando llegó la mínima apuesta o propuesta que podía poner era 910,000 그럼 9억 천 쓰면 되는 거 아니에요? dólares, ¿no? Entonces él tenía que escribir, como yo le dije 900, que escribió 910,000, ¿no? 9억 7,500을 썼어요. Pero él, desobediente, escribió 975,000. 근데 됐어요. Pero pero ganó el remate, no ganó el remate, ¿no? 왜 됐냐면 ¿Por qué? 아무도 안 왔어. Porque nadie vino aparte de él. 근데 보세요. 13억을 써도 안 된다는데 Miren, el mundo ahí la lógica era que aunque ponían 1.3 no se podía comprar esa casa. 9억 7,500을 쓰나 9억 천을 쓰나 똑같잖아요. Y si ponemos eso en la lógica, poner 910,000 o 975,000, igual no va a funcionar porque mínimo es 1.3, ¿no? 불순종해갖고 6,500원 날라간 Mire, 거예요. por su desobediencia, él perdió, 그리고 pagó 그 65,000 más que 집사님들 no 둘이 tenía que 얼마나 pagar. 회개를 많이 했는지 몰라요. Miren, y él vino y se arrepintió grandemente de esa 그러니까 desobediencia. 이게 목회자들 입에서 선포되는 말은 절대 땅에 떨어지지 Por 않아요. eso miren, la palabra, lo que sale de su siervo, no, el Señor no hace que caiga en la tierra. 그냥 앉은 자리에서 6, 7억 벌어버린 거예요. Miren, en ese lugar sentado,
yo le gané a él casi ¿cuánto? 700, 800 mil 이게 dólares. 하나님으로 ¿no? 사는 방법이에요. Ese es el método de vivir rey de Dios. 우리 하나님의 자녀들은 절대로 내 힘으로 사는 게 아니에요. Los hijos de Dios no vivimos en mi fuerza, 믿음으로 살면 돼요. sino de la fe. 근데 그 믿음의 제공을 바로 목회자가 하는 거예요. ¿Y quién es el que le da esa fuente de la fe a tus ovejas? Es el pastor. 근데 이런 일은 허다하게 많아요, 교회 안에. Y hay muchos más testimonios como estos en la iglesia. 그러니 성도들이 그죠 목회자의 말을 가볍게 얘기했어요. Entonces al ver esto, ¿creen que las ovejas van a tomar ligero lo que dice el pastor después? 목숨 거는 거예요. Ponen la vida. 근데 이게 뭐 특별한 어떤 목회자에게 주어진 능력이 Y 아니잖아요. este no es un poder que se le da solo a unos cuantos 당신의 pastores 교회를 especiales, 위해서 목회자에게 그런 말의 권위를 주는 거예요. sino que Dios le da esa autoridad de la palabra al pastor por su iglesia, para 왜냐하면 su 여러분 iglesia. 입에 하나님이 진리의 법을 뒀기 때문에. Porque el Señor dice que ha puesto su ley en los labios de ustedes. 믿으세요. Crean estos pastores. 자, 그럼 이제 오늘 시간 될 때까지 한 30분간 더 합시다. Bueno, déjenme media hora más. 내일 아침 몇 시까지죠? ¿A qué hora tenemos que venir mañana acá? 9:30 arrancamos, ¿no? 자, 우리 커피가 필요하면 내일 좀 커피를 준비하죠. Ustedes toman, si necesitan café, vamos a prepararle café. No sé si toman café. Si necesitan café, 오케이. 커피 뒤에 놔주세요. se vamos a preparar café mañana. 그래. 뭐 초콜릿이 필요하면 초콜릿도 놔두고. Si necesitan chocolate, vamos a prepararle chocolate también. Chicle de menta. 그래요. 오케이. 여러분 bueno. 말씀보다 커피를 더 좋아하는 것 Me 같아요. parece que ustedes se regocijan más del café que la palabra. 자, 빨리. 자, 집중. Bueno, vamos a concentrarnos. 자, 1절은 그러니까 지금 이제 뭐요? 하나님의 아들 대의 예수 그리스도를 지금 얘기하고 있어요. Bueno, versículo 1, el capítulo 1 está hablando de Jesús, Hijo de Dios. 자, 1절. Versículo 1. 옛적의 선지자를 통하여 여러분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하셨다. Mire, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras de otros tiempos a los padres por los 자, profetas. 그러니까 예수님이 오기 전에는 하나님은 선지자를 통해서 뭐 환상인데 예언인데 여러 가지를 통해서 말씀하셨어요. Mira, 그렇죠? antes de Jesús, Dios hablaba de muchas maneras con los profetas, ¿no? Visiones. 그래서 구약에는 선지자들이 중요한 사람들이죠. Por 그렇죠? eso los profetas del Antiguo Testamento son muy importantes. 하나님의 그렇죠? 대변자란 말이에요. Porque son los portavoces de Dios, ¿no? 자, 그런데 이제 2절에 보니까 Pero vemos en el versículo 2. 이 모든 날 마지막에는 아들을 통해 말씀하셨다 Y en 그랬어요. estos posteros días no ha hablado, nos ha hablado por el Hijo. 자, 이 마지막이라는 건 최종적으로 그런 뜻이에요. Postreros días se refiere a los tiempos finales, 자, los 그러니까 últimos 이제 tiempos. 예수님을 통해서 최종적으로는 이제 아들을 통해서만이 말씀하시는 거예요. Porque en los tiempos, en el final, ahora solo va a hablar con su Hijo, quiere decir, por su 그러니까 Hijo. 하나님의 사랑이 됐든 Sea del amor de Dios, 하나님의 결정이 됐든 sea la decisión de Dios, 하나님 주시는 어떤 것이 됐든 lo que sea que Dios nos da, 이제 오직 예수님을 통해서만 말씀하셔요. solo Él nos habla mediante su Hijo 자, Jesús. 그러니까 보세요. 여러분은 삼위 하나님 가운데 가장 중요한 것이 누구냐면 바로 예수님과의 올바른 관계를 맺어야 돼요. En el Dios Trino, nuestra relación más importante y correcta tiene que ser con Jesús. 다른 분과 관계를 흩어댄다 이런 말이 아니라 Pero esto no significa que yo tengo que tomar ligeramente la relación con 제일 Dios o el 먼저 Espíritu. 예수님이 이루신 모든 희생의 공로를 받아들이는 게 세 분 하나님과의 관계성을 가져가는 중요한 첫 번째 단추라는 거예요. Sino que el primer paso más importante de tener la relación con la Trinidad es tener esta relación correcta primero con el Señor Jesús. 자, 그래서 이제 이거는 요한일서에서 나오는 얘기들인데, Esto es algo que se habla en el Primera de Juan. 그러니까 여러분이 삼위일체 이런 말 많이 들었을 거예요. Ustedes 그렇죠? habrán escuchado mucho la palabra Trinidad. 이게 그렇죠. 성경에 나온 말은 아니죠. Es algo, una palabra que no existe en la 언제인지 Biblia. 모르겠지만 이게 바티칸에서 그렇죠. 쓰여진 말이에요. No sabemos desde cuándo, pero el Vaticano empezó a implantar esta palabra Trinidad. 근데 여러분 삼위일체라는 말 통해서 여러분이 해결할 수 있는 것이 뭘까요? Pero con la palabra de Trinidad, ¿qué puede resolver esto en mi vida? 사실 아무것도 해결이 안 돼요. 그렇죠? Honestamente, nada. 예, 마치 이 삼위일체를 생각해 보면 머리색에 달린 괴물처럼 여겨져요. Porque si empezás a pensar un poco profundamente en la Trinidad, vas a pensar en un monstruo de 3 cabezas y un cuerpo. 근데 신약 성경은 삼위 하나님을 그렇게 얘기하지 않아요. Pero en la Biblia no se refiere a Dios Trino de esta 한마디로 manera. 말해서 계속
그분 세 분과 만나는 상태에 있는 거예요. sino que la Trinidad es definida en un estado de encuentro con Él 예, continuamente. 성부 하나님과 만나고 있고 Yo me estoy encontrando con el Padre, 성자 하나님과 만나고 la 있고 relación con el Hijo 성령 하나님과 만나고 y el 있고. encuentro con el Espíritu. 자, 그래서 ¿no? 사도들이 고민했어요. Por eso los apóstoles tenían un Y- dilema en ellos. 이 세 분과 만남을 어떻게 표현하느냐? ¿Cómo puedo expresar esta relación, diferenciar la relación 그래서- que yo estoy teniendo con el Dios Trino? 성경에 성부 하나님과의 만남은 반드시 전치사 프로스란 말을 써요. El adjetivo que se usa siempre antes del libro de la palabra Dios es una palabra 그러니까 pros. 프로스 예수님 이런 말 없단 말이에요, 성경에. O sea, la palabra griega pros no vas a encontrar con Ah. Jesucristo, 예, 오직 프로스 하나님이에요. sino que vas a ser pros Dios, siempre 자, vas a 근데 encontrar este término. 예수님과의 만남은 전치사 쉰이란 말을 Pero 부여했어요. con Jesús, el artículo es shin. Shin. 그럼 그러니까 쉰 하나님 이런 말 없다면 성경에는. O sea, no vas a encontrar la palabra shin Dios, sino 쉰 shin. 성령님 이런 말 Tampoco se va 없어요. a encontrar la palabra shin con el Espíritu Santo. 근데 그 쉰이라는 전치사의 의미는 뭐냐면 똑같다는 거예요. Pero shin, la palabra shin también Yeah. lo que significa es ser igual. 그래서 예수님이 이룬 모든 공로로 얻어지는 그런 종기를 우리도 똑같이 부여받은 거예요. Es lo mismo, por eso toda la honra que el Señor Jesucristo tiene y la tenemos igualito nosotros. 예, 예수님도 하나님의 아들, Jesús hijo de Dios, 우리도 하나님의 아들, yo hijo de Dios. 그분도 후사, Él es heredero, 나도 yo 후사, también heredero. 그분도 성전. Él es el templo, 나도 성전. yo también templo. 예, 이게 우리가 쉰의 관계란 Esa, 말이에요. perdón, la preposición shin. Es la 물론 preposición shin. 성령님은 이제 인이나 이런 디아라는 말을 또 전치사를 쓰죠. Y cuando se habla del Espíritu Santo con relación a nosotros se usa la preposición día o en. 그거 놀랍잖아요. Y esto es tremendo, ¿no? 초대교회는 바로 이렇게 삼위 하나님과 만나고 있는 거예요. En la iglesia primitiva tenían un encuentro con la Trinidad. Era un 그렇기 때문에 encuentro de ellos. 그 특정 전치사를 그렇게 Por 부여한 eso 거예요. ellos ponían una preposición especial para cada uno de los tres. 예, 그러니까 이 삼일체라는 말이 얼마나 허망한 말이에요. Por eso la palabra Trinidad en sí es muy en vano, ¿no? 삼위 하나님과 역동적으로 만나는 거예요. Porque esto es el encuentro dinámico con la 자, Trinidad. 프로스 하나님. Decimos pros a 그럼 Dios. 동시에 내 안에 예수님이. Al mismo tiempo Jesús 때로는 en mí. 성령님이. Algunas veces el Espíritu Santo en mí. 내가 아버지 앞으로 가면 Cuando yo salgo delante 내 del 안에 또 Padre, 하나님이 계셔. dentro de mí también está Dios, 이렇게 ¿no? 삼위 하나님은 계속 역동적으로 나를 O sea, 만나요. el Dios Trino se está encontrando conmigo dinámicamente. 그게 여러분이 가지고 있는 엄청난 그쵸 스케일이에요. Esta es la escala que es de ustedes. El 그분이 nivel de 내 안에, ustedes, que Él está en mí 내가 그분 안에. y yo en Él. 예, 엄청난 거죠. Esto es tremendo, ¿no? 그분이 내 안에서 모든 걸 통치해 나가시. Él dentro de mí va reinando. 그게 성령님이든지, Eso puede ser el Espíritu 그게 Santo, 주님이든지, ese puede ser el Señor, 하나님이든지. o ese puede ser 물론 Dios. 공간적으로 와 계신 분은 Pero 성령님이에요. espacialmente el que está dentro de mí es el 또 Espíritu Santo. 공간적으로 본다면 우주 바깥에서 만나는 분은 바로 하나님과 예수님이에요. Y 그렇죠? espacialmente que están fuera de este universo encontrándose Claro. es el Hijo y el Padre. 역동적으로는 어떤 분도 내 안에 와 Pero 계실 수 있어요. dinámicamente uno de ellos, uno de los tres puede estar en mí, 이게 ¿no? 이제 요한일서에 가장 자세하게 나와 있는 말이에요. Esto es algo que habla más claramente en primera de 그러니까 Juan. 성경에 쉰 하나님 이런 말 없단 Por 말이에요. eso si ves en la Biblia no vas a encontrar la preposición shin con Dios. 이게 초대교회가 얼마나 엄청난 교회였다는 걸 알겠죠. ¿no? Usted puede entender cuán poderoso era, tremenda era esta iglesia primitiva, ¿no? 이런 게 다 음료의 칩이라는 책에 이제 나오는 거예요. Esto todo va a salir en el libro de la Gran Ramera cuando saquemos el 그러니까, chip de la Gran Ramera. 얼마나 허망한 말들을 이 바티칸이 만들어낸 Miren 거예요. cuántas palabras insensatas han creado en la iglesia 예, primitiva. 원죄라는 말 성경에 있어요, 없어요? La palabra pecado original está en la Biblia. 없어요. No existe, ¿no? 예, 우리는 존재적으로 의인이 됐어요. Nosotros somos existencialmente 예, 이제 justos. 그걸 히브리서가 얘기하고 있는 Y 거예요. Hebreos habla de esto. 그런데 존재적으로 의인됐는데 우리를 여전히 죄인으로 살게 해요. Pero mira, somos existencialmente justos, pero todavía nos hacen vivir como somos 왜 si 원죄란 fuéramos 말이 pecadores. ¿Por de dónde sale esta palabra pecado 예, original? 어거스틴이 로마서 5장 12절을 무슨 말이지? 라틴어로 잘못 해석해서 그런 거예요. Agustino interpreta mal Romanos 5:12 porque él leyó la traducción del latín. 예, Interpreta 어거스틴은 mal esa palabra. 무식해서 헬라어를 몰랐기 때문에. Y Agustino era ignorante que no sabía el griego. 예, 네, 그러니까 어거스틴은 무식했어요. Y, o sea, Agustino era ignorante. 그래서 San 라틴어를 Agustín, 잘못 ¿no? 해석한 거예요. Por eso interpretó mal el latín. 네,
그래서 원죄란 말이 나온 Y 거예요. por de ahí sale el concepto del pecado 네, original. 우리는 존재적 의인이에요. Nosotros somos existencialmente 심지어 justos. 여러분은 죄를 져도 Y 의인이에요. más allá, aunque estén pecando, son justos 네, ustedes. 이제 그 왜 그런지 이제 히브리서가 다 얘기해 주고 있어요. ¿Por qué eso? Vamos a hablar más en el libro de Hebreos. 보세요. 여러분 이런 게 2000년 동안 잘못된 진리가 계속 흘러왔던 거예요. Y esto fue por los pasados 2000 años que fluyó 그러니까, mal esta verdad. 네, 이사야 26절의 예언대로 Como dice Isaías 26, esa profecía 교회는 dice 26. 계속 무기력해지고 La iglesia fue cayendo en la 그리고 impotencia 인류의 마지막 continuamente. 시간에 모든 교회가 다 배교자가 되는 거예요. Y en los últimos tiempos, muchas iglesias, la mayoría de las iglesias entrarían en la apostasía. 아니에요. 교회는 지금 죽어도 그 영광. No, 지금 la iglesia, ahora, aunque muera, yo confirmo esa gloria. 그러니까 자신 있게 죽는 거예요. Por eso no morimos confiadamente. 가장 영광스럽게 죽는 No 거예요. morimos gloriosamente. 아멘이죠. 아멘. 여러분 교회에서 여러분은 성도들에게 그런 순교를 얘기해야 되는 거예요. Ustedes 이제. tienen que hablar del martirio, de ser mártires en la iglesia de ustedes 아멘이죠. hoy en día, desde hoy. 그러니 보세요. 이 하찮은 세상의 것들 갖고 연연하고 살 필요가 있어 없어요. Por eso, si sabemos eso, ¿cuál es la razón de vivir con estas cosas insignificantes de este mundo, no? 돈 있어도 Ponerle- 없어도 문제가 안 돼. O sea, tener o no tener dinero no es problema. 고난이 없다고 말하지 않았어요? Yo no dije que no va a haber dificultad. 네, 오히려 고난은 더 클 거예요. Seguramente la persecución o el 그러나 sufrimiento va a ser 그 mayor. 삼위 하나님과 만나고 있는데 Pero si yo me estoy encontrando con el Dios Trino, 돈이 뭐가 문제 되겠어요? ¿cuál va a ser el dinero? No va a 사람이 ser, 뭐가 문제야? la gente no va a ser 나는 30년 problema. 동안 단 한 번도 두려운 적이 없어요. Y yo por 30 años en mi vida nunca tuve temor y miedo. 단 한 번도 외로운 적 없어요. Ninguna vez pasé soledad. 이게 거짓말이 하나님 벼락 칠 거죠. Si yo miento va a caer un trueno. 안 치잖아요. ¿Viste? No cae el relámpago. 아멘. Amén. 자, 이제는 그러니까 이 아들에게 목숨 걸어야 돼요. Por eso hay que poner nuestra vida ¿a quién? A este hijo. 왜냐하면 이 아들 통해서 말씀하시기 Porque 때문에. solo mediante este hijo Dios no habla. 아멘이죠. 아멘. 그러니까 우리가 이게 주님이 이루신 모든 공로를 통해서 삼위 하나님과 모든 관계가 만들어지는 거죠. Mediante la obra que hizo Jesucristo, nosotros vamos haciendo 예. esta relación con la Trinidad. 근본적으로 신 대신 예수님과의 관계가 가장 Por eso, 먼저란 말이에요. esencialmente lo primordial es con Shin Jesús, 특별히 이제 con Jesucristo. 이제 뒤에서 얘기하겠지만 Vamos a hablar de esto más tarde. 이 예수님이 이루신 의 때문에 Por la justicia que alcanza Jesucristo, 그러니까 여러분은 근본적으로 그분이 흘리신 보혈로 인해서 그 의를 유지하고 있는 거예요. esencialmente por la sangre que Él derramó, nosotros mantenemos nuestra 예, 그 justicia. 의는 로마서가 말하듯이 Y esta justicia, como dice Romanos, 내가 죄를 한 번도 짓지 않았다고 그분이 인정하시는 거예요. Él me reconoce que yo nunca he pecado. 왜 그래야 됩니까? ¿Por qué es así? 아담을 창조한 목적이 뭐예요? Porque ¿cuál es el propósito que Dios creó a Adán? 하나님을 만나는 거예요. Es para que se encuentre con Dios, 예, ¿no? 그분과 교제하는 거예요. Para que tenga 근데 relación con Dios. 죄가 있으면 인간은 하나님을 못 만나요. Pero si el hombre tiene pecado, no se 그래서 puede encontrar con 신 Dios. 대신 예수님의 모든 공로로 인해서 Por eso, por toda la obra que hizo 우리를 nuestro Shin Jesús, 죄를 한 번도 짓지 않았다고 인정하는 거예요. fuimos reconocidos que no hemos 예, pecado 그게 바로 ninguna vez. 시작된 의예요. Ese es el comienzo de la 예, justicia. 그렇기 때문에 우리 그분을 만날 수 있는 Y 거예요. es por eso que nos podemos 그렇기 encontrar 때문에 con Él. 히브리서는 은혜 보좌 앞으로 Por 가라고 eso 말하는 Hebreo 거예요. dice, acérquense al tono de la gracia. 예, 믿어야 돼요, 여러분들. Esta tiene que ser nuestra fe. 그분을 만날 수 있는 거예요. Que yo me puedo encontrar con Él. 그러면서 그렇게 만나면서 이제 실질적인 의인이 돼가는 Y 거예요. encontrando con Él, yo me voy formando en un justo verdadero. 아멘이요. Amén. 여러분, 그러니까 보세요. 이제 여러분이 근본적으로 성경을 해석할 때 옛사람, 새사람 이 개념이 굉장히 중요해요. Por eso, esencialmente, cuando usted interpreta la Biblia, es muy importante este concepto del viejo y el nuevo hombre. 예, 여러분은 거듭나면서 여러분 안에 옛사람과 새사람이 존재됐어요. Ustedes cuando nacen de nuevo, ahora existe el nuevo y el viejo hombre en mí, ¿no? 실질적인 존재들이에요. Son seres reales dentro de mí. 이제 부활절 입을 때 이 Y cuando se pongan el cuerpo de la resurrección, 옛사람은 분리돼요. este viejo hombre ahí se va a separar de 그럼 이 땅에서 nosotros. 영화로우면 어떤 상태냐? Entonces, ¿cuál es el estado de la glorificación en esta tierra? 이 옛사람의 힘을 완전히 죽이고 Es matar completamente la fuerza del viejo hombre en esta 완전히 tierra, 목을 밟고 pisarle el cuello 새 사람의 상태가 활성화되는 거예요. y activar fuertemente el nuevo hombre. 이게 바로 여러분이 이 땅에서 이뤄갈 영화로움의 단계예요. Es el estado de la glorificación que tiene que llegar en esta tierra ustedes. 그 새 사람은 죄를 짓는 어떤 시스템도 없어요. Y este nuevo hombre no tiene ningún sistema de poder 그래서 pecar. 요한에서 3장 9절에 하나님께 난 자는 죄를 짓지 않는다 말하는 Por eso 거예요. primera de Juan 3:9 dice, el que nace de Dios no peca. 하나님께 난 자 누구를 얘기하는 ¿Quién 거예요? es el que nace de Dios? 새 사람을 El 얘기하는 거예요. nuevo hombre. 여러분이 새 사람을 살면 Si ustedes viven del nuevo hombre, 죄를 짓지 않아. no van a pecar. 여러분이 죄를 지을 때는 누구로 사는 거예요? Cuando están pecando, ¿de quién están viviendo 옛 ustedes? 사람이란 Del 말이에요. viejo hombre. 그러니까 이 성경에 보면 Por eso si ven en la Biblia, 말을 하든 안 하든 aunque diga o no se refiera o no se refiere 옛사람, directamente, 새 사람을 언급한 것으로 쳐야 돼요.
tienen que ustedes presuponer que esto está hablando del viejo y 예, del 안 nuevo 그러면 해석이 안 돼요. hombre. O si no, no van a poder entender. 그럼 왜 사도들은 이걸 옛사람 새사람을 계속 기록하지 Y 않았느냐? me preguntan, entonces, pastor, ¿por qué los apóstoles no escribieron viejo y nuevo hombre continuamente? 예, 왜냐하면 초대교회 성도 다 알고 있기 때문에. Porque primeramente la iglesia primitiva sabían todo de 그리고 esto. 지금처럼 종이에 기록하는 게 아니에요. Y en ese tiempo no se escribía en papeles 예, como hoy, 양피지라는 아주 비싼 그죠? 거기다 기록해야 돼요. sino tenían que escribir en pieles que eran carísimos. 그러니까 다 이미 알고 있는 말을 계속 반복해서 기록하지 않아요. Entonces no hacía falta repetir algo que el público ya sabía todo, ¿no? 그러니까 옛사람과 새사람을 원칙으로 우리가 성경을 봐야 Entonces, 된다. tenemos que leer la Biblia con la presuposición y el principio del viejo y del nuevo hombre. 로마서, libro 요한일서, romano, primera de 이게 옛사람 Juan. 새사람을 전제로 하려면 해석이 안 되는 거예요. Si no pones el concepto del viejo y el nuevo hombre, hay muchas áreas que no vas a poder comprender 그러니까 ese 이런 libro. 것들이 2000년 동안 계속 잘못 흘러 들어왔어요. Y esto han fluido incorrectamente los pasados 2000 그래서 años en la 이제 iglesia, ¿no? 성경이 2000이 지난 시간 속에서 완전히 이게 그죠? 정보가 돼 버려요. Y 정보. ahora, pasando 2000 años, esta Biblia solo se transforma en un libro de 그것도 información. 잘못된 정보가 Y 돼요. son informaciones incorrectas. 이제 하나님께서 이 마지막 때 이것들을 전부 회복시키는 Pero 거예요. ahora Dios en los últimos tiempos está restaurando todo 그래서 esto. 초대교회 능가는 강력한 교회가 나타난 거예요. Para que se manifieste esa iglesia más poderosa que la iglesia primitiva. 아멘.